Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Talofa, o salmasinga, fale lua, team toilolo, o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga, i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole, vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Na pta inga lona lua mo mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lama ti ai pepe fau whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina male tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma wha iti ai a fianga o le wha mai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha afso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa e lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa e lau fo mai whaatua ina i se taimi vave. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi. Tau tua mo oi. Ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le fua vero de tai, le fua ua ui moto, ai le matalai. Oi, 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 i le rei malaia, le o ti fa fusse i le la lolangi. Oi, 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 i le rei malaia, leo ti fa forse i le la lolangi.
Samoa, kasi 5 amo. Put 'em up, put 'em up. 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 Oh yeah. Put 'em up, put 'em up. All right. DJ.
sao se fai mai o ai e lo su a fa au via e te sawai fatali e o le tau mate a tue la vai just want to say hello and see if you will say hi. I know you from somewhere ai uangaro ya oe ya oe makafe kau ile ma ke kile ma o si ya ko pe le kau au fa musia ai be ua e ma e me ai mai mai looking at o be i mai ro mo fa pe a ku o te fiatala noi lo walo nai no for mai ina a tonu fai no fie ele a se fai ngata pe a fa ta mo mo ni a u fa no se fa se sumo se tia no u e le le fa mo sere a wala lo usau lo fia kala mo a ku ya ke o ela u pele pe fai se ka fa amau ai mali e mai e hani wa u ke le ai ni me asami ka yo so ai yo ko yo so ai mo lo si la ilani Alofa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a
Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Ua lata mai le aso e whaamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe mano ainga a o usu ina se pese o kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lava na ele se furu le tai au. Whaamone mone whai taumanino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota e mailo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausau fau. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā vale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. So whasei fua. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofoanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Whaine alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Hey, oh!
chini loa fa ape una o ilo ma o chile tua ia o pe a sorali se atu na ova aya o ilina po mauloi matele malolo ngona le mafatia o le mafai ona natia fa ana una lo tsanata ne sei si wana o lava fai ngata malama o te tuke yo au tafa au maya o fa ano anga o lenga o lo o langa o le lo falo taso tanga au maya o fa ano anga o lenga o lo o langa o le lo falo taso tanga Aya oi ile tuli manu ile tiny o savariati falling fa anono malele mautinoa ele mafai o na fa analo se taunu ungole a o mai ai se a ea ua e solai Fa'anau-nawa ulo tanata Mamau oi mai mawhatiana Whaingata malama Te tupeo au tafa Au mai au wha'anoanoanga Upolenga olo olanga Olea lo falota sutanga Au mai au wha'anoanoanga O polenga o lo langa O lea lo falota sutanga Lea le umi o te wha'atani ai Se au wala o te alu e se ai Se amanoa te mana mai Sa siri ai o na le whanau mai Aleo mai le taimi o ile taimi na e solai wa o le hilo ina le amatanga mai amaya o fa'ano noanga o lenga o lo langa o le falo taso tana Maya o wha'anoanoanga O polenga o lo langa O lea lo falota sotanga Don't shio valele Don't shio valele Welo valele Ai moa mai teime Ai sei la umalewe Welo valele Ai moa mai teime Ai sei la umalewe Don't shio valele Don't shio valele Shio valele Mr. Tano, Joe, first class on the valley level, Mr. J. In this update,
A 77-year-old man has been charged with murder and attempted murder following a shooting in the Coromandel. Emergency services found 2 people with gunshot wounds at the 309 road yesterday afternoon. 1 person died at the scene, a second was flown to Auckland Hospital and remains in a serious condition. Staff reports the 77-year-old has been granted name suppression and is remanded in custody until Tuesday, when he will appear in the Hamilton High Court. A reminder, Canterbury is in a restricted fire season as the region has a dry and windy start to the weekend. Met Service has issued a strong wind watch for the Canterbury High Country until 5 p.m, with northwesterly winds potentially reaching severe gale in exposed places. Meteorologist Surprise Mashogi says it would be very hard to control or contain fires in these conditions. Looks like it's going to be persistent for the most part of the day, and the second half of the day we're expecting an ease off of those winds. French President Emmanuel Macron has named key ally Francois Bayrou as his 4th Prime Minister of 2024. The 73-year-old centrist leader replaces Michel Barnier, who was ousted last week with a no-confidence vote. Bayrou says he's ready for the task at hand, as translated by the ABC. I think everyone understands the difficulty of the task. I think everyone is also thinking that there is a path to be found which will unify people instead of dividing them. Online safety watchdog NetSafe is calling for change after a record year of emerging cyber threats. Its annual report shows a 12% increase in sextortion reports, with at least 43 cases each week. CEO Brent Carey says deepfake activity is becoming more common and hate speech is also on the increase. He says the harmful Digital Communications Act is struggling to keep pace with the rapid evolution of online threats. That's news. In sport, a much-needed steady start to the dead rubber third cricket test against England for the New Zealand openers. Captain Tom Latham and the recalled Will Young battled hard through the first hour in Hamilton, and they're still there, approaching the end of the second hour. Sent into bat after losing the toss, Latham and Young had reached 76 without loss a short time ago, the Black Caps' highest opening partnership in 10 innings. American Taylor Knibb has earned a 3rd straight title in the Ironman 70.3 World Championships. After forging a lead of almost 5 minutes on the bike, Knibb held on to beat England's Kat Matthews by 1 minute and 15 seconds. Matthews' 2nd place earned her the inaugural Pro Series title. That's sport. I'm Sandy Hodge. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tawia oe iona mea Talelo a fuafua lau wa umatama o olea me pungai ua efa Pea mai ai o fea lofa maoni o lea lofa e tau I le oti ta lofa I o manatu o lea wa e tu I a lofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga Wa e loa nei leo langa Ma ua sui fo I o lo uanganga O nei mau mea na o mana o I ai Ua le lea uma I le ala Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua ia maisi o le sila mai moa Samoa le atunu pele le nei fo I tai au le aso tō nai aso sefulu ma le wha o le masina o te se malua a whelua sefulu ma le wha e whai amba wha manatu I a te oe o le ua te alai titi lava le tū lai tasi e le au nanga ma le tautua wha wau le nei
o le polokalame masani ai o le tau muri ai ia le tunu e le Tanoa Ava e te maua i le sao. Ava mua le tua le dei tai au, tau mafa mamamoli ipu o le tai au se ava, a wā le tapo inga mamalu o Samoa. E le nganta i au auna pa ia le tua, pa ia mamamalu fa le malo, pa ia fo i mamamalu fa le atu nu atu, ta oto atu. Ia ai whaafitai i le atua, o lea ua maua le avanoa, tātou te fiso ta iai i lungo pe au mangalu le ea. Lau toa au na nei le a toa sa vea le urua i ali i se Yuli Al Harrington tūmanu vau la vea. Whaatalofa i a te oe male nganga whiwhia male nganga whaafitai. Whaisi pisi te leo le awala e wha i o lesi la vea o le taavale i la talata mai puinoi. A o lesi taavale o la talata atu o e le Mangere Bridge. Ia, te tau o na tātou mate tū. Lo saonga le mo fai mari ki nga ngai lo le sia woni o la tumu ia le le spitoma ala e fa masau ale o la ku ka ba e si panga e se me masau sisi tato amata le o fa tasi bai ia le tua fine ia ma le tamai tai le la le lei ia o le tau sala le a Henderson cars fa talo fa tu ati ba lo le lava papale ma le ono sai fo i le nei asu malole sai fo manuia malole usu. Malo sai fo sabea ia lange ma fo ia se oi fo i olo fa peona fa fo ina le tapo kalameri ni tu lau le malo lava. Ia, le ngata leo le matango fio le sulu o le la. Ua vevela tele le nei tae au ma le nei asu. Ya o fori ngava ia le anga le leo le tua ma le mamana fo i o ana ngā luenga mana fuafuanga whaale natura. Sao le lei. Ia wa ia pele de mana ia meo le tau le nei aso e mo i la le mana ia lava le mawhana whana e se me le aso nafi sa marusi lava le vila o nafi. Ia, saudo ia is tali poti tu sa male so, ia, male whaafonga mai fo ia le atunu. Ia, mai so le tautua o lo o whaua pea. Ia, a o tū la lata fo i le kirisimasi, ia, maso fio le tausanga fo. Ia, whaptai lava male manosa vea, ia, whafonga anga fo ia le malola tunu o lo whapeona, whafonga mai le nei taimi. Ia o le pisi masani lava lau Henderson cars, ia o le taimi nei. Ia o lea o lo i le whaleta avale le taimi nei, ia le nai a inga fo sa whapeona malanga mai nei tae me la lo i nei pia. Ia ma Palmsted North, lea sa malanga mai nei le tae e piki ala to ta avale. Ia le lai whaatari le sei me e tu asu i fōi ia lako envelope ia ma ki o lato tāwale. Ia o na whai malanga atu fōi le la lona me o lo au mawai. Ia o nisi fōi o le malo la tunu o lo whape o na whaatino ina pe le vaenga lo sign up o lato sign up fōi le o lako kon karate. Ia o ala so ta vale ia o isi fo ele malo le tino lo fa pena fa uma ia fatino ino la so application lunga online ia o na isi fo o le malo le tino lo fa pe ona fa tali ia teimi o le la vai fa solo ia le o le o mai sa o la vai ile ofisa ia apalaya la to sa vale ia o le la vai fa solo la vai fa solo ia o to la iti ia le au fena ringa ai o to tele le malo la tino o lo fa pe ona fanga solo fa tino ino o le apalaya la to sa vale ia o le vai asente nei ia male vai asure nei ia o te ilo le au fa ingo ta vale le Henderson cars wa alu le i le vai asure te amal vai asure nei ia ilo ia lava ilo povo ova male to be fast food food o le mamalu lava le tunu o mai la olo malanga mai la loi Christchurch o Palmsted North o le manu la tunu o lo fa pe ona fa sumulia e fa ta vale ia o le li posi atuna mo le vai asole te ama le vai asole nei savea. Ia, malo, whaaftaita ua tele. O le mea o tele lei ai, o le lei o lau tūso tanga, i lunga le api o fōringa.
Ia, le tau Facebook page. Mai la tau ia e no nofo I fafo atu au kilandi. Ia maanga I mai. Ia olo o tau tali malo ma tali le leia. I le, ia ono fuanga e mapu iai. Ia fa pena fo I le utu fa le leio lata. Bale le toi fo. La se te bie. Ia, sa vea. Pere tu langa sa ua nai a mātou le a foi nei siaki lava ia lunga le website I taimi uma lava on time ona ona la le I o tatou a inga I nofo a fafo atu mo au kilani o tatou nei au kilani o le lava whaingo fia ona nga isa o mai I le ofisa e whaile a palai a o tatou a inga la le fafo atu mo au kilani Peo tūlanga na o le on time lava taimi uma lava siaki lava le website ma tali le telefoni ono taso a inga ia le nufu mau ia ele mawhai ono mai sao I le ofisa I whaile apalai ia au mai sao lava ia lato details ma information I luna telefoni ia whapea le maso website e whawhinoina ia le apalai a lato sa avale Ia, ma lo whaftai sesi vahanga tā ua e wha I loa le atunu ua le au mai le tā tuatusi ma le tā telefoni. Ia te whamanato tu lava la tunu o whamole mole o le tūlanga le o le benefiti, o le pensiona, o le part-time. Ia o vaenga tā ua na whailoa atu whamole mole. A whai e te benefiti e te part-time e te pensiona. E te tau ona I se tangata full-time e sau e sapolau application. So e to o lua la o lua e o whaatasi le lua application e tasi o e te sau e sapole tangata le benefiti po tangata le pensiona. Ia whaatasi ma le taso laisene Samoa o le e tali e le Henderson Cars le laisene Samoa ia ma le laisene learner, ia ma le restricted, ia ma le reciti fo ilea le e tau fie oe e whaatali e lau card fo ileo le driver license le te me maua mai ai ia e le se me te pole e te su mai maa mai le reciti le nau o reciti lava nai mwhai na apalai lau ta vale ia o le o tu o vaina ta ua la na o ta ua whamon mo le whai loa tu le malo la tu nuu mo le nufo sila fia ai mo vaina ta ua ia a o ia le situ langa o le maso whaalawi loa le whaalu level promotion o maso taavale tolu le whapeona whatino ina level promotion seminei o le maso piki apo Mahindra le mau le whaafita la mea lofa o le Kiwi edition o le Scorpio fitunu fo le mau le lua fita la mea lofa whaatasi e ma le maso SUV 700 le fitunu fo le whaalu ai fo le mea lofa tupe e lua fitala mai le Mahindra company ia o mea lofa tupe ia ele adding ai le tau ta avale o le mea lofa tupe le Mahindra company ia te oile te su me te sau whaatau ia ta avale fōwia mātou ia o le e umalo le aso fia ki wisi masimo tau sangfo ia o na wha umalo le o mātou whaalawi loa i e tolu ia ai whaatale loa ia i se matu tāwale loa whelua lima le tau nunu tau sangfo ia o se teimi o na whai loa tu fo i leo o whaalawi loa tāwale ia whamimole la malo whaalo lau whaktai ta vea Whafteitele lava molo tāli poti ati nei fo i au leo le astona I wau tā ualenga sa ua le asunga fua kau mai I le so ia ai au mai le tā telefoni ma le tā tuatusi ia a o whaafonga atu le atunu ia o le tato numero telefoni e wala au mai e ia au o ati ia e te maua lava o mai la songa fua tala sa ia wala au mai la o numero telefoni le o valu se lau fitu tastasi ia pole mata Facebook page na e alu le Henderson Cars ia e sen uma mai documents ma me mana o mia ia pe awa e sau ne apalai sau tāwale ia ma le mata tua tu si tasi wha I le Cavendish Drive I papatoe manukau whaftai lava sa vea whaftai tele lava mo le tātalanoanga ia whamri atu le atua I ngā ruenga o toile nei aso ia mai se fo I o le sapati a tai au tawhenua I le vai aso fo ia e whaasoifu ia mo le teminei
Ia whapena fo isa vea manuia sa pasea tai au alo whaatu. Alo whaatu whaaftai tele lava. Ia le nā ati mai le tātou whale tāwale le Henderson Cars te maua i le tasi iwa wha Cavendish Drive i Papatoetoe e manukau. A leo le nā mala au telefoni te maua ati le ovalu salau fitu tasi le se tongi le nā numera. Whatalofa ia te oe, te mā matua, ma le tina matua, tua asina sina o le tātou tunu, ma lo le talo ma lo fo i whai o le whaiva o le tāpuai, ia a o a lo whaiva Samoa, ia ma na tama whanau, i le nei fo i aso tō nai, ia, o sa ili ma lo si e fo i masa ili whaalu manga i le taimi fo, i le no le ma lo lo le leia, wha ma lo lo le lo ma whau, ma lo tino, alu sa vali alu vai se me ke punga i le sami a wafo o le wa faisi vela fo o dei aso a o le taimi de nei Salt Lake City Utah ma so se si tete lava o le malo tele America o le matua i matautia le malu lu le wo o ia mana tua fo o le White Christmas o le taimi e pa u ma to ulu ai le me o le kiona ya la wo was snow all over Salt Lake City, Utah. Lo te baba ia to Mark ai ulu. La tu umafo lo ilunga le tato apia folinga. Ia ma le tato YouTube channel. Lock this program in and then share our program. Fatalo fatu ia tave veu Rex. Ia fapiana fo ia lea fafine. Ile to mai ta ia lan wola. Ia ma ilato umalava o lo fafonga mai i le siufafonga o le Samoa fasotai Plain FM Illinois Class tete male ayo keriso fatalofa fo i lo uso ia Alex Fido ia male tombo fainga fo o sia la tau le tio ia fa pena fo ia le sunga ia mayava ia ma selepa ma ila tau le na le Immaculate Shop a Samoa ia msalo le vai so le tau no o to le tato pusa vai mo ila tau I Class tete malo le on sai io malo le fa pale Oliver Teo o ngaule malie o Keith ia fa pena fo ia mano Paulo Fano o Tafi Faletuai watching you from Collingwood Park in Queensland ia ma fo sa pati ile aso tao o pa I mispati o to umalava e alu le kaimilengei o lau ia o to suafa ia le faina Margarita Sambu fa per fo I Salvo Leone new afa ese ia fa per fo I va lotu Levy watching you from Sydney Severe talo fai o I lai tuitama mayava o to umaya eseta tango moe Marietta P Sapulu Falesefulu ia fa per fo I Evo Lave o Foleni fa Savalu o Fortino Josefo ia la le tau nei maua ele nganga fifie na ua mātou whēnua ai ia ma sio te mai a afuwai tamatimu a foli tau vavau afuwai mai lo mātou nuu I sa lua fata vātu I e lua fa pefole na fo I tu ainga ia sa lua fata ia ma lea fio anga o leo muenga oh man o te lei loa sa ta alo la kapi ia le to ino afuwai a e whafonga mai fatalo fatu muri talo le atau se yuli sabe ia te oi lo atali sa ta filo I le tao nei o le o man tu le afu vai le tele o aso matau sanga o ma vai sa tato filo ai ma le to ino to filau misi ia ai mse fo I Samoa o te mana tu ai lava le to ino ne o afu vai stangata nga lue malosi a o soifua fo le to ino va o ele to ina va amasia na fanau ia fa pe fo ele to ina o vili ma pati ina no matu no uisola ua ia ai fa sanga mai lisi tu ia le fionga ia lo au filisi rash ia masal siola to ainga o si to ina pala sina ia fa pe fo ia to ina fuli mulitalo fuli ia malito ina ainga maua ainga maua lia ina ia lea ua fai ilangi le fōlaunga le tō tele I lātou. A lea ma te whailua I nei. O lo o maua le soifua. O le sunga le tō ina.
ia afu vai ia tamatimu foli tau vavau afu vai faafetai atu foʻi iā te outou le fanau i le alolofo i loutou tamā ma le tausiga o loo manuia ai ma maua lona malosi ia fatalofa le uso ia masi ia po le fetalaiga foʻi ia au matagi ia ma le faletua ia tusi ia po le fioga foʻi i le toʻoā ae saʻo e le saʻo lelei ia au matagi femai e sa le o ngā ma ave le kavale e se le manei o le nā fautuanga pe a fai o ngai ke fai a au matangi alo vaatai o to uma o wo ma paanga ia ma lo le on sai fo i tuta ma fai vole dei aso ia ma tatou fai tete a o le io o i le taimi ia o aso o fianga ma ta faunga mai vanga ia tau na tatou fai tete mo le tatou saunga le mu o le whaamrianga whapitoa le nei, le whionga le swafa, ia le malu whaiva a via e sera i le lo i ka lai stete le a aio keriso. A toa i le so le iwa se fulu tausanga o le soifua tautua au auna o le nei tama. Ia alo whaanga na mai au a inga umalawa i matautu le whionga ia fuatino whaamele, ia whapefo i le whionga le swafa, ia le malu tau maoe, o le teine o moana, ia ma i lātou umalawa, o lou a inga, o loo tatalo matapua i mai, ia whapena fo i alo whaanga mai i loutua whine, ia tongia le ao ngā upu, ia na a inga i fia, ia whapopo le tua, nisi tau sanga tele whapenei lau fionga, i le swafa le malu, a whaiva a via e sera. Ia whapena fo i le whaletua. Ia po lau mana mea ia me sepa e male no whaalo i nā. Lo whaanga le nā lo mori atu. Mai a whiri ma lo anta whaumu i nā. Ma tā niu whea ngai ma le ata. Ma le ata o sa vea. Ia le nā. Tātu ainga tāru whai. Outou uma o lo whamna tuina outou aso soifua i le so. Pe le lau atu outou suafa. A le mea sili, o lea o vatu, le whaamrianga, mo o tau umalawa, po o wheo le tafa o le lalolangi o lo whaafonga mai ai. Ta maama tina mātutua, o le tupulanga, o le tama ma le teine, alu whaatasi au tau waso soifua. Ma whaamrianga, o whaauunga malau ngā tongi, o a onga ma le suasua ino le mawhau i le nei mai aso. Wa le wa uma oka. Le ara lau whaelonga na mau mai. Ma e umalo lava i ra ku korusfu lima e ku korusfu fikulo alu fasenga le aonga. E se ai lato no foi lumbo le tau mua foi le ma foi a oile e le ai se tangata sili lona taua. Na i lo le tangata na te ulia le va. O la fedele umala i luma ngongo foi luma a o ai la o le a uli ina le tātou sa, le sa fo laule na. Ia e o tu le tau sanga, o sui le sema, wa se e mai, wa lua, pe tolu wha lima a pe fo i numa, o le a e se e. Awari a vea le se, ma me mamafa i a te oe, i le nei tau sanga i lau ngā tonu. Ai fi ngaua oe lo ka mawhi mkwasi se i singi, i a le lau ngā kongi al whai au. Nā kilo lisi a ngafi, o lai mua lo ingoa. Alan me loko, waroko leanga i a ke oe. Loko leanga i ke oe, lo ingoa whauriwa. Ale, vai papa. O le lisi renga o kilo e le amakanga le baso nei. O lai tau pale ingo lau kama. Koi o le loa lava lapo le ane me renga whaingi le whai au. Minga no koleanga ia kia. Ia, mātua o umana mātale no atua ima le whionga le li malu le mano. Le whionga le Satini Sinia. Senior Sergeant Tuman Vau. Siki Ashu. Tu ulo mai ea. Tātou de o mātua. Alolofa ia tātou whanau. Ese fo iau la to winga. Ai, e sui ale tau sanga, ma sui foi ia le tau mawhai ale.
ale tamaititi. E la le nā, ma tu ele fautuanga ma le tua lalo, alofa e lau atali ma lau afine. Aua te popole, pēna maua se whailonga, pēle maua fo se whailonga. Ala tātou ua tāle pese, e whaamaruia toia so whanau ma suifua o utou umare pa i maurunga le atunuu, ma ie mātutua se yo ie laiti. Tama ani le tufanua ai loi ona fua Whaapena satani ilo na fia poto ile lanolangi o mai le unga wasunu ile api Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Tau fe ai le tua loa Ai le ange pala ai i le moa Tama ani le tufanua ai loi ona fua Whaapena satana Ilo na fia poto i le lalolangi Ao mai le ilo wasunu i le api Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Sau la ia Sau la ia Wa Vala mai o foninga pe O te pa I le fitu ma le masina Ua la tau Fe pula fi mai le vani Mani mo le vani A o no Whano whatoa siwa o whanau ma le tangi Pe o se whale Te ue fungala au Ua whatu mawina I lau nei ma whawhau Ua pua ina le nanongi o le sau Anei a le tau lau E le mini le musana lau tau Le puti e lau whamau Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Just rule, don't fa Olia Just rule, Olia Don't fa Olia papa Olia mamae Shalalala olia papae Olia mamae Olia papa Olia mamae Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Don't worry about the thing Cause every little thing is gonna be alright Hala ile tae susulu melela Ia e maua o le fifia Whaangalo ia o mea fita O anana fima mea tina Whaangalo ia o ni whainata Ole so fau ua ulia Don't worry about the thing Cause every little thing is gonna be alright I'm saying don't worry about the thing Cause every little thing is gonna be alright Rise up this morning
po mia singal wengal customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po fe amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, I le olua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Whamone whaitau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota mai lo fisa I le lua ono lua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Whamone whaitau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota mai lo fisa I le lua ono lua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Just be
searching the heavens above could tell me what is going on. The pain of being holding against me, feeling that what tears above. Some reason why this pain forever, because the love I give so tender. Could you possibly pay my love forever? Loving you is like a song that I replay every 3 minutes, 30 seconds in every day. In every chorus is written for us to recite a beautiful melody of devotion every night. This ocean might, emotion might carry me, and the way of devotion to ask you to marry me. In every word, every second and every third, express the happiness more clear than ever heard. I don't wanna say goodbye. I don't wanna say goodbye. Sabile ang imay mamoa tu alo famo e baby le mafaina ngalo oilo famo moi e me se asumtai mi impe a o moi mafafa watu ya o su au my solo pa to toya fa au de me uma. I don't wanna say goodbye, never trust my heart down on my knees, say I love you forever till the day we die together. I will miss you baby only forever. I will miss you baby only forever. I don't wanna say goodbye baby, you know you drive me crazy. You're the only one for me, lady. You know that I've been waiting for you to go right into me. Show me you love me, girl. Ia, toi whatalo whatu, ma whawhenua ia tu fo I le pa ia maulunga o le tātu o tunuu, I le Polokalame o le Tanoa Ava, whamumoe o le umaduia oe, I le nei fo ia wa uli. Ia, ai mwise fo I o lau malo longa. A whai fo I o lo enga lue, ma whaatino, seisia tinae. E masani I le whai unga le vai aso, yeah, good on you. Yeah, oe. Ai oso nga whai I mapeva, pe mapunga lo kua. Ah, yeah. Out night tala fia. Oh God, I'm so overwhelmed this morning. In fact, no mo le tala fia le po na po. Whaanga e tia ai, tui titia malingi o loi mata. Ah, na malingi o loi mata, I to tonu o lo loto mo lo fatu. Ah, ona ele leva atu nei, ona tatala mai le avanoa, ma whaulu loa applications a tangata, nai o tātou ta mam tina mātutua. Lea na soifua i le tātou whinaunga leo le Citizen New Zealand mo tangata Samoa. Ale tala sili nānu whiwhi, o lea sola, o le a o whaatala noa I nātuai. O se tasile nei o tina, na ulua I maua na whaamnianga le aso luluna se I mawaiatu nei, ma maua ilo na Citizen. I le Polokalame fau lea, ma le tūlafona fau lea, o le tina ia Mrs. Fuimaono F. Tupua. O le sa tausia lii, I le fionga ia Fuimaono Tupua. Ia, stasi fo I o tamali I longo le atunu, o le ngata I le anganu, o Tupua, ma vavau, tala ngata, yana tu singa. Le foi sa o tau whaafonga ba iai o mai whaatala noa ma stasi foi o na alo. Le fionga ia tui whaasina fui mono. Tosi, Tupua. E se teimi ele I mamau atu se li lo ia. Ai, na malanga mai leo le latu tina I nei. I le teimi tonu a leo ua vevela nei a tātou whinaunga. E le mata upu le nei o le Citizeni, ia e maise foi. O le toi whaafoi mai o le whaamnianga Samoa. Mo I lātou na soifua mai le awhiv se lau, luas fulu ma le whaam. Se ia pa ia le tausanga awhiv se lau fast fulu ma le vanu. Ia po le aso mua fo o Januari. I le awhiv se lau fast fulu ma le iwa. Fie whailo atu le nā nganga. Matautia se langona. A wafoi. Pe ona whai atu. Tātou ai ia lea manu ua ulu e tasi I lau nima. Se iai se si teimi, ona tātou whinaula ia lea mo istangata. O le teimi lane nei, mos whati tainga. Lea la ua Citizeni nei le tina ia Mrs. Fuimaono Tupua. Ua whai langi le tuli ngā si a lona ali. A o lea la, a whai lai le o Citizeni nisi o le whanaua a le a fionga le tumaitai. Ia po tamasai lau foi.
o ila e mawhai e loa na apalai loa sisi po nisi o lana whanau. E le isi tseni. O tō mō maila. Le la ua citizen by descent. O tātou le fina wina whaatasi e suli. A o lea la wa ngā wa alo la le suli i o le tina ia fui maona. O mau mai le tātou tunu. O mau mai ia le whaatita inga le nā le o tula i mai nei. O nā o mai lea. I le isi fo i ta maa. Na maua talatua nafilon sitseni. Ua pu e mai le ata ma whaala lam. Ma aluwange umai lunga upenga ta whailangi. New Zealand Citizenship Act with effect from the 12th of December 2024 granted under the Citizenship Act of Western Samoa 1982. Congratulations, Mrs. Fuimono, F. Tupua. And, of course, congratulations to Masoe Tauli Josefa, born in Nassau, in Samoa, on the 20th of December, 1946. Yo, the latu fo yana nafi na uumai e lunga fa penele certificate of citizenship ale tama ya Masoe. So le talo fai. So I fu mai lia so los fulu te sema. E tutonu o la fio anga wa sau. Ile aso, ile tausanga ya fiv salau fast full maleono. So you see, ladies and gentlemen, it's coming. Yes, it is actually working. Then I say congratulations again to Imawalunga, Fatali Josefa, born at Ngartaiwai, i Samoa il motele salafai, il aso lua se fulo yulai, a fiv salau fa valu. Okay. Vai se pati. Te paki mai. O le fai lo fanga maoli. Te paki. Ioi. A watu le fa malo mal fa aftai I matua. Ia ma fa nau. Fa nau a ta mama tina matua nei. Lo latu songsonga vavelo ia I ping I male application lodge. Ia le lala o nei fai le me fo le. E avela latu accounti I. Ina ia toi fa fo I mai. Le lua se lau toros fu mal fata la e le na lodge le application. O le fi le na. Le ala toi refund mai. Ioi. A malo fa tai I le tua. Masoe Tauli Josefa. Pa pena fo I ma tui ma walunga fatali Josefa. Mai ngatai vai. Ia male afio anga wa sau lisi vanga le matou nu umalo ai. Masoe ma tufunga. Ma fau ia sau. Yo. Ngatai vai ia fa pena fo I o ia sau. Olono winga. Toi titi a le ai se nu masafio anga ele o iai se tama matua postina matua. Saso I fua I vai temia. Tala fifia le na. O mai malesi tala fifia I. O le vai aso lea ua mawai atu nei o whauunga. Na whaua I le tamaitai. O Dr. Lenny Leota from Otago University I Laloi Dunedin. O le alo whaasino I le talenga ya tongi sala Leota. Ia mai le tātou nuu. Ia ma le afio anga o solo. O le afio anga o whaasina. Ia ma le alo lii ma e nau iau. O le lima tua o whale upolu. Talo whai. Ma lolo tapua I tongisala Leota. Whapefo I le whale tua. Le nau whahalo ma ainga e fia. Ia. Te lofo I lai whaalongolongo mai. Le tātua fine. Ia. Le anti o le tamaitai o Dr. Lenny Leota. Ia. To mata Nora Leota. Ia. Whapefo I le sunga tongisala. Ia maleuso ia Stephen. Mo tātua ainga e fia. I le tamaitai fo mai. There's a doctor in the house. There's a doctor in the family. Yeah, congratulations. Awa tu male tala fia il tamaitai Ratasha. Ato fo ilona luas fulma le tolu tau sanga I le so. O se alo fasino.
i le tina matua ia whealafani. Oi, whealafani whafteiti le lava. Mo le ula ma le whaasolo sa ta pena masauni mo au. Ai o te le itu atu e whaatino ia le tulanga o le whaafoina o le polokalame. O le whaelonga ida o le whātausanga o le tātu. Ai ngā whātuatua i le atua Samoa ua tasi. Lea sa o tau sila iai. Mamai moa iai le larurangi. I le pātutui. Pātutui. Ala e ulari se o lima me le pasol fangua. Ia le nā. Ele ai mawhai se afo se hotel po nai tamai convention conference rooms volele. Ona whawhale iai le whawhe mon tupu o tangata. O tau sile. Ia le nā. Nai tala fia le nā loto ma le mawhau le nei tai au. So, the Citizenship Act for Samoa 2024 is actually working for our people. Yeah, le nā, la toi refund atu lau fi le na tutongi ai lau application. Ai, ala tātou toi tilo ile me ta o le provision. O le provision o se vaenga o le tū la fono ina ia vave ai o na maualoa, apalailoa, le pension male a. Male superannuation le te mamaltina. Fai uma mea na. Mona yu tātou matua. I'm so glad, overwhelmed with happiness. And I said, at least, the least I could do was part of that movement. Le tawhatolu lenda iai whaatasi umai ma tātou. Tātou tali ngā malo sa whai. Le tai hao whaiva. Ioi, nai whaafongfonga baina lori. Pule ai. Semi pule ai. Ia, sa tūfo i matangi olo. Ia, whapena fo il vitelenga atili. Ai, Edwin Puni. Tofi lau Esther. Moi nātu umalama. Whaltua ia sene. Ioi. Ia, le malu mai o le tua o malana pito la au. Ta wala mai. E ali I whai fe au. O le mafutanga so whaatasi. A whai fe au Samoa. O te whai atu lava au. O le matua I totoa. O whai fe au nei. Au auna pa ia nei o le tua. Ai ele ngate le na. O tāpenanga. E ngata I tāpenanga. Whai o lo lātou to mai. I le fionga pa ia le tua. O le whaalili wina. O le whaawinga ina. A o saunoanga, malenga ngana e whaonga. Ele ngata le wha Samoa, ai wha penafo i le wha Peritania. A whenga ngui lo whai whi au matutua ia. O nei lo la ile e se senga. O le meo le whai whi au tāpena, whao uina. Ia ma le meo le whai a o ngā sa. So, congratulations to the members of the clergy. Le mafutanga so whaatasi e whai whi au Samoa. Lea sa tātou ngā lue. Lea lau wha pawhala fo I le nā vaenga. La lava e tū mau pēr. Le lango mai I me whai e Samoa. Arau o whai atu nei. I nā o atu ia o tau ma le while mu umalava. Ia ma whaalu ato lo tau teimi loto a nganga ma le whatu ele whaatinoina. O le au nanga I lau lava la fumamoe ma le tōvine. Po le e kalesia o lo e iai. Ai atatangi ane lau telefoni, ai vaifo o le atou sa vea, tali mai lau telefoni. E heri ka kou savaringa fōne la, ka kou anga I ai. Talo whai, yo ta mawhai whea. E le whapeo se le mingao, mani tala tu la whai. Ai o le masaninga o tātou tala ma upu e whai. O masani e whai whea au. I winga whawhale uporo. E tūlo le to'o la pingi le mea pakalo ma le mea le ai ma se mea koe whaakali ai. Ia, ai le mawhai. Ona ave se ai. Lea nganga wha maulalo I lumo le tua. I le wha ngā ina. O le awhai ngā ruenga tutofi le tua. E tau wala mai ai le mamalu o le tua. Malana wha malu malunga. Malona nganga sa lima te ita ina ai le sa valinga lea. Ia e tā walunga mai. I le whono whauwhautua ma malua Samoa. Ngai e mai le fionga I le toto ali.
Le fionga ia tofi lau Ted Stanley. Ia polo sunga fo ia so alo polo sunga fo ia sua. Yo, malo le tau atai. Yo, eu ia fo inga fikuri ngai o iskaimi mo. Ia fo wai loa tafa tolu. O se linga malo. E te fai me ma fai. Yo, faftai. Ile nganga sa tatu ngā lue whaatasi. Le wa mata na fua mai ngā luenga. Ele mo I tātou. Ai, le tua le nā. Le tua au. Le tua o sa pauta. Le la whato asaoi. Le tua o Samoa. A wao le mea le tātou. Mo tātou pisa I ne foi. Au te mtua I o wafo. Tusa wa tātou no nofo lava tātou. Ma whaaleanga I tātou. O le ale me e anga I lau tala. E anga I lau tala I le malanga mai. O le fionga le tamai tai pare mia. Le fionga le te fono. Sunga lauli. Nisi o le kapeneta. Manisi o le vaenga. O le ainga fatua tua I le tua Samoa o tasi. Ai tau muli muli mai ai. Le lango lango o le fionga. I le fofonga o le fono. Le fofonga ftalai. Ele isau I lona pūlau o le fonga o le fono. Ma le fonga ftalai o le mauta fono o le pāremene. Na sau o le faipule. O le sui faipule na sau mai lalo le fua. Ale a inga whaatua tua I le tua Samoa o tasi po le fast. A o le ale mea lena tula I mai. Le ale mea lena tula I mai. Na matua I whaaleanga e tui le epa, ma le ala I le pule. Le fionga I le minsta o whamsinonga, matamua vasati pulu whana sili. Whaamatanga, whaatautau le la au, tulou le whaafonga le, tunu langa o upu na tau na whai. O le tilo le toi ina, ma le ala limongi, I le mamalu, Aile, wa tusi I newspaper, wa ho I lunga o penga ta whailangi, wa tala noa I lunga o televise, wa tala noa I leitio. Whai mai soli tu la fono. Soli tu la fono. Wa ta tau ia fia mea wha malolo. Step down. Ta ino I noi. Ka fio la e. Isi ina lea lofa I nā matuai. Te tele lo na mae a. Le mai o tangata o le atua a wai whaia upu o le atua o le tuspa ia tātou loto wha mangalo ma la tātou me wha mangalo pe pelo umanei upu ai matua I atangia ma wavala mai ai sa moa le wha fonga I tu e fio langi loto leanga tau wha leanga wa te ai tua ma le porkiki but it has become personal. Ai au tō whaafonga le le iai. O whaata oto le tūlafono. Na whai ele vai taimi o tū le epa. Lua hafes fulma le lima I le aso. Luas fulma le tolu o te sema. Na saini ai ele minsta. Sāwa aia ngā luenga te tele ele malo. Whaata se I ma wafu mamalai wa lele whaavau malo. Saini ai ele tangata le nā. Ma whaatulanga ai le whaka. Po le whaatununga le kapeneta. Ua tā mau I lalo o se whainga whaavai lea. Tā whala le marmala mo tui le epa I le mea. Ma le tūla whono lea. Lea na whai lona vai taimi. A o le ala I le pule fo I na pule mle valele. Ai nā te lei lo se pau we winga le matau pule. Na pau ala tala la sa ufe mai. Tau ona whamalolo. Whatea ma le pale mene. Aro whatea se malon tofinga. Fonga ftalai. Whapena ele minsta. Yamatamua. Ai whafonga le Samoa. O le so, taut whafonga ele mātala noanga ma le fionga, ele minsta. Ya honorable olo le ataua a foa fiti vai. La ana ia malam ai ma manino. Le tū la fono wa umona whaia le malo tūto tasio Samoa e pule lan tū la fono. Ele pula ko New Zealand le pula mai le New Zealand. No. Ta fonga lai.
Due to the Aviation Security Directive, po le whaka, le whatonunga le kapeneta, 002/2015. E tu sai, mai inga, o le tula fono o le puipuinga, o le whainga whawai, mai I le kapeneta, numera o lua o sfurmalelima. Pursuant to the Civil Aviation Act 1918, Part 1A, Section 6, I, Manu Alasanga Lala Enokati Po Sala, the Minister of Works, Transport, and Infrastructure hereby issue this directive. E tu sai mo le tula fono o valele savili o le afeif se lau iwa sful ma le valu vaenga mua a e le puipuinga ono o a unei o manu o le sanga lala e no kati po sala o le minsta o ngā luenga titele le malo fela wa inga lunga lau ele mga luenga atinae o te whaapea atu ai matui na atu le nei whaatonunga mai le kapeneta. That the following persons are exempt from aviation security screening procedures being applied by the Samoa Airport Authority. Mai o te tui nā tuai ma le ngang whamaoni le nei whainga whaavai o se whaatonunga e ala ngā te tau wai o na le sueina I lātou uma nei mai whainga whaavai, mai whainga o se kulati ma le sueina o le lātou saunga le mū I tutonu o tula fono ale Samoa Airport Authority po o le pūlenga o malaiva lile whaava malo. Hafonga. To support Cabinet Directive Whaka Sfulmalefa, Sfulmalevalu, made pursuant to the Civil Aviation Rule Part Bracket 140 A5 Bracket B Bracket 2. Hafonga leil whaka. O nā alanga te tau wai leo na tu inatu o le whainga whaavai ma le pulenga le kapeneta, ma le whaatununga le kapeneta, pui sfun ma le sfun ma le valu, whaatino ai, na tu la fono me ofe malanga inga o valele savili. I le tu la fono vaenga se lau whaasfulu, a lima, pui lua, o I la tau nei. E le te tau o na sueina e le vaenga o skulati mo lo latu saunga le meumba le puipuinga o soifu maroloina. Mua, tangata e whaatanga e le tau o na sueina e le mea le vesi nei. Number 1, royalties, heads of states, governor generals and their spouses. Mua, e le tau na sueina tangata o le ainga tupu o whaululunga o malo po o ao malo o Governor Sili, Lieutenant Governor, mo latu faletua. Lua. They should never go through the process, presidents, prime ministers, and their spouses. E re te tau, o na sueina I la tau nei, matau fia, e pei o Palestine, o Palemia, mo latu teito lua. Isi vaenga le tau sueina. These are as follows: Deputy Head of States, spouses, and on official travel. O to whafonga mai. Ele taun tau fia, ia suyao, ia po sui o le fono sui to fia. Whapena fu i o lātou whaletua. Ele tau na tau fia, so se minsta o le kapeneta, cabinet ministers. Ele tau fo i o le tau fia, speakers of the House. Chief Justice, Kabinetta o le minsta o le kabinetta, whapena fo I le fofonga whetalai.
Chief Justice Paole Fa'amasinusili, and foreign ministers to be exempted. Minsta maisi atunu. Ia lena, voto whaafonga iai. Fia pule mai le e New Zealand, i tangata, o leo o mana matule whai unga le kapeneta mana na whainga whaavai iai. Au i lea, e se teimi, toi whalau e tele, ai nofo matala tala i ilo mawhauwhau, whetu na i muni ao i lau whautanga ma lau whaatua whala inga, i le tele o le nei vevesi ma le tautu wai, matua inga na whai, i le fionga le whangwhtalai. Ai whamele whangwhtalai, le masau whi au kuila peke vesi i fuori ma kumkau. Dri whia se mea se. Leo whatasi mai ia le tua whine, ia oi ia o le alo whaasino ia whuimono tupua le tamaitai, le tina o lea ua manuia o ia le sitseni. Ia, watalo whatu ma le whaaloalo. Wa vea fo le nei lao lao ma whai na tātou wheloa i ui na tātou le paitino ma pailima. I le so, ai whatalo whatu. Mrs. Whuimono pola o whionga fo i tamasai lau. Ia, tupua, the first ever recipient of the Samoan citizenship. Ma lolo so i fumanuia, whio mai le tātou por kalame o le Tanoa Ava. Ia, patalo whatu i le nei tūla le aso. I la uwhionga sa vea whapea fwile mamalu o le ofisa. Whaftai wa tātou lau silwhai i le nei. I tūla le aso i le manuia. So i fua manuia i la uwhionga. I whapea fwoi mātou nei. Whatalo whatu le tua whine. Marole sa i fua manuia. Wala i titi le teimi sa tātou wheloa i le whailonga ina o le tātou was whanau. Whaftai tele lava. Le lango mai i le fionga le tumai tai pare mia ma le tai whono ia ma le tātou wainga whātua tua i le tua Samoa watasi o a mai. Tau lei lawa lau sau noanga lau fionga sa vea whatalo whātu le nei tu lau le aso. Ia e mai se foi o le mamalu si o tātou atinu o mwhai o na maua mai le nei so ta inga i nunga penga ta whailangi i so o se vaengo le nei lano langi. Ia e mai se foi si o tātou atinu o Samoa o lo o whaafonga mai. Ai mai se nai tinama ta maa tutua o whai ele whai vole. Ta talo mai mo tātou a waso tātou manuia. Ia, maa lo sa i fua o fionga e sao lele lava wo whaisi na pisi o le nā fiafi. Ai maa lo lava tā pena maa tanga o whire nā fiafi ta vea. A lo whaftai tā pua i fo i whaiva o le tātou watunu. I li tei o na whaingo fia o na whawheto ai i mea whapene i pe atumutumu. Ia maa fia ni wali ua fia foi le fale ali uma le me tau tau. Tina, le ase la ngona. No o ia te oe, ile taimina e uai ia lau siti seni o lima mau a ao. Sa e mafau i si toia ina. Talo fai le fionga. Io, te ia fa matala ni la ngona tina. Ia, sauno lau o fionga a savea. O le langona o le wha ngai e tia ma le fia. Ie lam. O le isi na ilu te talu o le a oso mai se whamunianga pafo se i lea tai. O te ia i lea aso i le vāti fo ilau whaafonga mai ma le pa i o tātou atunu. Talato le meli ia a e. O mai lo se o whanau ma le packet la le a mai e ia pepau. O le siti seni o taunu o mai, o la se fulo te sema. O te manatua o la songa fua. Le ngona o whaafatai le atua, o lo nei whaamanuianga. I o te whaafatai foi. I e sa whaamaite i le nei pili. Whaafatai e lawa i lo lato pangalongo ina male alo lo foi. Tangata si tātou o tunu, me se i mātou o e o mātua. Tai le tua wa sa o mo nei le tala le tai au o le tangata mua so o mai ai ia male to ino le matu ai ngo le tu watu ama o melang certificate o masoe mai o ia sau ia fa pena fo ia le to ino yo sefa mai I ngatai vai
O to te malingi o loi matana po fo lele a lo fia ma o fa taile tu ala ku alu kingai o le New Zealand High Commission lo pe fa kwa mo i le vai aso se kala si do maku la o ki fia foi o lo citizen ya tala mali o fatu mama on sai wa tula lata le valus fu lima ona tausanga yo on sai o atuale tufa ya te tam sai la o yeila inale le certificate yo luma pe ma fai ona fa tu ui foi luma le screen se tangata ngai mo sila tu yeilo tatu o tunu ule mena tatu fi na o nei okay yeah ma lo faftai le anga le tua tam sai la o le mena fai ina ua matala loa ia le tulafono ma fatanga tatu e anga e fai lo ia le application ma large law application atina na pasia lo le pili mantua fo elena tu mai leva noa le sto na ia sa so fo a tala lo leva noa le so lo ia o sa falong longo lava ma mai tau po ani ai inga sa fangai ma e matu e apalai ma dielo ia o le lo matua mo le sila fia foi e fai ama malanga mai so e felwa ia la lo matua ma fe ave ilo tu folau ia o na pepa fa now ia malona pepa fa i po fo i te wa yeni mana o mia wa o siaki fo mai ma me fa pena pe na sila fia fo ia ai te wa siaki atu ia ingole o le apalai o citizen ia o me ia ele mana o mia ia ona fa tu pelo le on fili le fo awa e le mo faino play online pe o me sa masali ia mai le fo ia ona tapena la ia o le pe fai poi po male pe pa so fa pe pa fa na ia o e fai asinga lave like teacher o le feeling o le fo ma wa e pe fo ina si la fia so ve o nei e au ili uma information ele ise me fa pe e alu le wala popo ia e malama foi ono ia inga o mo tula fono me fa pena ia na la sa fele fo mo le se me pito sitting e mana o mia tele ta o i pon reform o le tangata le witnessing awai to fa ngaina so o le internal affairs ia le JP pe o me ma sandiai ia le fai au ia o se fai au foi lea wai molenga lulu le au lotsu ia o lau fo mai ia o se fai a onga po se lo ia o tanga e mawhai ona ai whai asina telefo i o le vaenga o le fōme e le witness ia masaini ai ma stamp ma mea ma whapena ia o wha popo umalola ia na tatala le ofisa le aso lua ia lodge lo application le lo matua ma tatongi le fi ia ai mga mea fo i le alai le passport photos fo inga e witness ai fo i tua le ile tangata le witness inga le formal lo matua ia ma avelo ele tali ai na le ofisa ia mi copy sa e mana o mi mena e pito senior tawo ia originals my originals yes you have to have original documents whatever ko site uma vaenga ko siaki uma I think ole mea pito sili e alana na o mi al pep fai po mo si o fio fo el malo si tato atu no fa fonga mai madilo ole pepa fai po man tua si le pepa fa na o tato ma tua yaso ia ole telo vaenga ole pepa fa na ele not recorded ayo o ani ia ai man tua e fai po portina o lai alu la fai o so tama the maiden surname le la fai lo no fola o alu la fai o so ina o e mana amila le vatu ole pepa fai po fa mauni ai le me wala ino sui fai o lo matua so ale mafai ona ma popo matu documents ne e tela tu e fa pe mai a meta pena tu ia matua ia yala i ole process ai e pena uma ia mautino mautu uma site lo le officer ia ma launch lo application le mena na va vele lo matua ona wa ma popo matu na pepa mana o mia ma wat stongi eno na pip ma le fio vai va ftaise la ole meta ua le ia polo fionga foi pun puao ole meta ua ia tau ole lua malanga fa tasi me maltina lungo tato por clam sei fa lungo ia le atunu manisi fo I fa nau
I mea te tau na tā pena mai. Ina ia awane I maua le manatu fo le e fefe vale pe le mautonu ina o leo mo whalongolongo atu. E mo I lava langa e fau I le teimile nei. Ai adu lava tātou masani. Ma ua tātou te fesili tangata ma ina ia fasosoni atu. La se langona ia te utou le whanau. Wa o te lo lava sa turi lava e ngase ia na i o tātou mātua. E ofo I o mātua. E ala rau mai. O leo mai ina ia sa ili matangi I leata mamai o li. Imta mai taifo mai ia whapena fo ia lātou au nanga matautua matong fitinga o tautonga. E lea masesi fia sau e nofo New Zealand. Ai pe o tatala I lea wanoa le nei. Ina ia mai mawhaia ia tong fitinga. E au noa ma se tong siaki o tātou fo mai ma. La se langona ia te utou le whanau. Wa tupu mai le nei mea. Wa sola papa. A maua te e mama le whaamurianga I nei I New Zealand. Ia, sa o lele lava lau sau noanga sa vea. O le matua o le langona o le fia ma le whaanga tia. Wa e le ise sina talu ma ilo o le o nai o tatou matua sia tūlanga. Nga dino. Ai, e pei foi na e sau noa. E alana malanga mai na i tatou matua. O e whaingo fo mai. E pei au fo mai I ale me pito silio na mana mia I se no fo mau. Ia po se visa. A sili a ta pena foi le visa. E tele foi me mana o mia. E tu fesiri foi pe talia le visa pele ai. Ai, o le langona whaanga e tia. Ma le whaamanu I le atua. Ono nei whaamanianga. Le nei wa ai ina I o tātou mātua. E mo I lava o le telo nei tātou mātua. Ua whai ilangi I fōlangu. Ai so ia I o le ia ina I mātua le tutoi mai. O le ala au ngā ia le whaamanianga. O se tina, ia e sa whengai ma mai. A sila ia o kani pili la fo I te sila fia sa vea. Ai me se lava I mātua le no fo mang. A o le alofa lava I mātua. E rei ona tātou tau ma whai e to tongi ma. Pa ngai oi umame. Le ala wa mawal nei whaamanianga. O le mea maali e sa vea. Vai ane lau sau noa. Na maono nafi ma le lo matua e whailang siaki masani. Adielo. Ia le ala wa mao atu nei ma avati e malanga kopi le o le sitsen. Ia wa so e wa fo mai wa le mesa e sa alu lo matua as a visitor. Ia e tongi lava le piri masani o tangata. Ia sa si mai pe vai fo ma. Talo fa. Ia le ala wa sui lo e mai le visitor ngai le sitsen. Ia o le wa free e le wa inga fo ma ia nafi pe o le nganga le fia ma le whaanga e tia. Ono nei ma o le nei whamanianga. Ia ai tate no whalo whai fo ila ia e mai se fo I o tama. Ia e mai se fo I nei mātua o whailangi fo lango walato le ma whai o nau lia mai le nei whamanianga. Le lei mo lato. O le si mea so vea pe fo ita e whawhisiri ai. E mai se lava nei o tato a inga sa mua ma mātua. Fesili. Saba vale su ele feso soane wa o tele o tangata e a fo e feso tai mai. A me se ale feeling o le fo. O tele o ngai tato mātua I nui tua. E mai se lava I nui tua I lo wawa ai atu ia I le office o New Zealand. Pei o atu ma toi o le fale. O nai o me mana o mia. Ai tele lava lato whanau o lau e le malamalama no whai o na feso soane e whaatuma forms anai so I ina malo mātua. A e a pia. Lau lato sila fia mwhai no o lunga le internet e su e mai e me mana o mia. Ona sosoane e le nai mātua. Pei o sina sosoane atu na wa telong na istangata. Ele o e whawhainga tai ala tō na whiri le fōma. Pei o le fōma ale tele na whaim whawhita auri na isi mātua. Nano. Sao no tulo. Ai. O le mea sa mātou mana o ia le tawhitolu lea. O le whaatino ina o se workshop. E whasosoani ai ina I tamam tina mātutua mālatou whanau fōi. Ina ia whaasino iai le feeling o le form a wafoi. Wamana tua le. E wha ia inga o le eligibility criteria ia na au mai. O whea lao vaenga ia na mua na whaonga lo matua. O le eligibility mua. First one, no. Yeah. The first one, le eligible ai lo matua. Wa lo matua le na whanau mai tonu le. Taimi tonu wale.
a whai se lau whaiwa. Ia, ona le toi whaangaina umalole, lesi tasi, lesi lua tolu wha. Ia, ona le whaangaina umalole o lesi vaenga. Mansua o isi, o ngai le lesi criteria na a female 1940 ngā pesa whai poipo atu sa tangata na whanau I te tonu o le piliota lea. Aia. Na ia ele eligibility no na lua malo na tolu malo na wha. E pe o le tele au mātua ne, o le eligibility mua lava eligible ai. Tina, o iei sisi o uso po sisi o tuangane e te loa e ono manuia i le mele po o soifua mai po nisi o lautou lava whanau I uso ma tuangane. Vatulu fonsa vea. E tasi si o tuangane o maliuna na soifua mai le tasiva whawani o maliu. Le lai te nei le si o uso. E te lua nei tuangane na maua le tasiva whawani. Le lai soifua mai le si ali. Le fo soifua mai nei o uso e te o lua. Le o mai nei New Zealand. O wano fa mau umala to I New Zealand. Mau mai nei. Aina wale sa no fono fui Samoa. Talo fai. Ia malo le tautua tunu mo le tautua. Ia wan tusa lea le fo o solo ma tauta ma. Ai o le eligibility mua lava le sa ma fofo ye. Ia ai le faina. Talo sia ia. Mo le malo sia lo matua I lea va yaso. Ai fa fela ia ni uso le toina. Man yona tua fa fine o soifua mai pea. E ono man wia ile nei familianga. Ia, o ki sei loa o lai e le tua fine toi ina so maia. E te loa anga wa ai ai, ia mana isi fo ia tau songa toi ina o lai soifua mai. O lai, tu sana mo mai loa le whamanianga nei. Amatalono sex solo I whanau toi ina nei malo o mātua. E siaki pe pa whanau po eligible ia ai amata whanga yoi. E o ai nei wo fo ia lau te loi ei lato mātua. E na ia tam whai siaki po meo ei toi ina I tono whamanianga nei. O lana mo le vaina fo ilau sa unuanga a sa vea lai ai. I si to whawhino le toi ina e mai se fo I ona na isi ona tausonga. O le la vea sono le tausanga ne mo le whamanianga leo le sitsen. Malo whawtai tā ua tele. O te le lopo mana tua tina, le aso sa o sia tuai ina ua wala mai ia tupua ia le fionga ia whimono. O tusa o taunu tonu wai na, ai taunu ulo matosi whato asau mai tuila, ina mauta. Ia, sa mātu talando ai lava mawhaile I puti, ma tilo fo I tustusinga le toina. Ma una ngona ile nganga whaafitai. O se mawhtanga I le vā o le vea, ma tupua. I le tele o la tustusinga ma tulanga o leanga nuu ma malanga ngana. A leana o wo atu ei, au le tatala ina se tasi o na tustusinga fo Isaele na vaitau. Ia ai ua o tei, ua o whalongo ua wala au le atua, ia e tele lava ngāruenga le leisa ia whaia o le a teu mau I loto ma nganga o Samoa, ma tupulanga mo atai au. Punpuau, o le a sau po lau fionga fo I tamasailau. Le asa fautuanga, isi tupulanga ie e whaalongolongo mai le aso le nei, wa eligible lai o lato matua, alai no fuai. Ina ia mwhai le nei vaenga ma whaatita inga le lei. Ia, whawhetai sa vea mo whesili. Think ole mea pita sili o na tā ua, e mai sea ia matua nei e lato walo ma. Ina ia lolofa, ule no fuai. Ia, mani. Wale mea le masane e tātou Samoa. O le last minute, ia. E to e wheo sofia toa le last minute, e o telefo inisi, aia inga marisi, fo I mea e whai e sina lave. E apalai e fo. Tau e no fuai. E alolofa e whataua ia le nei awanoa e le au maua. Ina ia tau mawhai ina ia tāpena ma ia Iei se whasosoane mana o mia. O loo tele a ingo tātou Samoa, o loo whainga luenga lei Samoa. E whaino e whasiri mo e sāwa wali iei o e whasosoane mai whaatumunga le fōru. O afo inisi me mawhai ona mana o mia. Ina ia mawhai e ona tāpena uma me nei a wale. Tāpena ino le o sit senio nei laso mātua. Ia ma ave loe lodge pepa I Samoa. E pe whawhai se ale whinga le form. A le form it's very straightforward. A tā pena o mā documents ma mea whapena.
E fai ngofia e watu whara ele yaspa fai atai le ofisa pe atalia uma pe au mai uma me mana umia. Ina ua uma la on the lodge ma ua successful ma whaamia le o le ala le tau tu unga i le toi refund vo le tupe le ana le pidi le na lodge. Awa molo sira fia fo isa veolo ia fo le vaenga i tono le form. E tu mai ate o e pe te mana au e pe la fo mai pe straight back into the account. Lea, ia, e whaatu mo ma forms na, ia, e mal me ka o le consent, wa ma ele vaenga o le form. E ma whaina mai consent o lo matua ia oe. Po ai lela e nominatinga e whaima pe o point of contact, ia. E la le vaenga o le form e saingin sana to matua lea. Pe la oe lela a whaima ma sota inga male ofisa. Ia e watu foi la le consent mai le bank inga ia ma whae o na wha maunia le account. Inga i ma whae o na peisa o ele ofisa le tupe le wa na wha alu mo le fi o le sitiseni. O na me mana o mia. Ia, tinka le tolu 5 aso whainga luenga. E ma whae le whako am whainga whaile refund i tonga le account denga avaku kongo le phone. O le ase taltonunga tapasai lau i lau whaalongolongo ma le time frame lena lodge le application a o le vave o na toe fiti mai ma whaamnia ina. Mo lau saunanga so vea. O ma toi whate ia fo ia le vave. Sa whaapea o le e peo sitiseni tuai fo ia le tato e whaisina umia. Ai peita ia ne, o le aso ale nga lodge ai ia le pepa lo matua, no ofisiri ai le tama. O le ale umi e whaatari ai, ai whai mai le tama, o le sitseni le category sitseni, na o le luas fulu aso e whaatari ai. E le peo sitseni masani e umi a se taimi o whaatari tari. O sitseni le, e luas fulu aso e whaatari, e lo winga o le makua special a le treatment le wa mai, ave i le setseni le atato ona talwai o le luas fua lo nui vave atua documents ma le lei whaatumonga le fō e le atua se luas fua so la wawai le vave le nga mawai nei le setseni o le lo matu ia wa o le si me ta ua le na fo lea wa le to avea ia ni me o mai le tawana ave i le normal New Zealand immigration procedures fo le wa na o le official lava tu tonu o mata upu whaaloto i whale. The Department of Internal Affairs le fo ilae vave ai. E le ni nia whaatasi ma mea le New Zealand immigration. O te mtua whaafetaia. O le si mea utu whaafetaia. O wha solo le mea le pili le nei. I lona whaitaunga mua lua ma le tolo. O tilo le a fo le parlemene. Wa ta tau na whaise ta penanga. Ta oto se website ma le upenga ta whailangi. Ma a matalo na print out forms nei. Fai details o mea nei. Fua ile na ona pasia lava, ta tala ilesi vai aso, I lodge lo ma fai download your applications. Ta le lava so vea. Wale pana ta pena le ofisa aia. Sila fo ilunga le website, o la ua iai uma information ma mea mana o mia. O le mea, le se mea pito siri o na maa mai ai le fainga a New Zealand. E peo na e saunoi. Wa handle level internal affairs. A fio for internal affairs. Wai ai level vai fa pitoa e ngafa ma sitseni le Samoa. So ole fai foi le ai e fai appointment. E ko bili le oval se la wa lo ai le oval se la fa pitoa mo sitseni Samoa. E se vili ai ona puk lo le appointment se le fa pe te no fa e al sa le officer law child no e fai appointment. I ona tau mai la ia le ofisa le taimi e te alu atua. I longa mi e te alu atua e alu sao loa. E wa ai tangata o loo ngafa ma le seaki ino mea nei. Ia ma loa te loa le mena le pito sire i ona maa nai a mea i le whainga le ofisa. Ona o le vave. Le vave e le eise mea wha pete latu e tu le laina te wha atalitali pe se i maua se awa noi lea. Wo already awa iei ka ngaka e hafo e o lato ta whai o wa aino. O application e si teni ale wha pitoa mo Samoa. Ma lo whaftai. Ia, awa no muribuli le nei o te watu i atina. Ioe, e whai e sana tala, e ma whaaloto telefo i nai o tātou mātua lea, wanga waa ele mele. Ma ina ia tau mawhale lei,
ia vai le soifua maloloina le la mo to pensione ia umi se taimi o lo to soifua matali tali le na fa mnuanga ile lofo maleanga le le tu ia me se foi ia Samoa sa la to langoina nei fa mo ma to e o mai to le langa ma tatou faafetai ai foʻi vavai le tele o tausaga o iai Samoa i tono le palemene. But it only took God to have one o le tagata ese. Ioe, e sau o tuu lona lima i te tonu ma seʻi le pili lea a o te talo ma tapua i Samoa. Ia, ua leva foʻi na fai le faafetai ia ma faatalanoa foʻi le fioga i le lii faipule atu i ono. Ia, ma le lango a Samoa atoa. I le whaatinuin wai telefo i Samoa na whinau. I ri kai kupu. Ioi, lala ua nei i Samoa matu tira mai. Ua ngele fe e o le lopo le ale mea le awhai. Ua la salato te i le pili. Ia e whaafitai le tua sara. Maua lo te le tātou te whinau i pea. Ia, sau whaamurianga tina. Whaafonga mai o le tātou te nuu le tāporo kalame o le Tanoa Ava e maua le sao. Ia, whaafitai sa vea. Tai lo fonga. E mo lava la ona whawhitai le atua. Le atua mea umai fuafuanga ma whatataunga mea mo tātou. Le atua e mau mai ele manuia. Iela. Te e le atua ona nei whamanuia ngai tele. Ilo nā lofa malona ngale le. Io tātou tangata. Me se lava i mātou tangata mātou. Mo mai nei whamanuia. Ia olona lua o le whawhitai. Whawhitai lava le whainga malo New Zealand. Ia e me se si... Faipule, tu iona o lena ia. Ia la. Ma itele nei pili ma tu inatu tono o palemene na ia. Talanoa, ia ma fai ese fofuang. Ia le o tino mai. Me le whaafitai e lava. Whaafitai foi ile mamalu malpa ia si o tate o tinu. Ile langolangoina. O le nei whaamoe moe. O taunu wai le manuia ma le saunga le mu le lofo le tua. Ia la. Ia, ma lo whaafitai sau noa tina o le whaamurianga le nā mō tātou tangata mātutua tina ma ta mā mātua ma tu asin sino lo whaalongolongo mai lo tu tele. Awange i nau tele i le tā ai mawai sisi se mai ia mauso ai ia le fe o se ai ia manuia o tina ia lofa le tua ma whaafua lo soifua. Ia ma maua lo fia, ia whaftai fwoi a tāwhaonga o lo lātou tausi le lei, a wao le wingal nao le mea, a le leiri whanau, e umi fwoi le soifua o tātou mātua. Whaftai tele tamsai lau, ia, polo fionga fwoi, a puni puao, ia, ma le tausi ali i le tupua ma le fwoi mono. Whaftai tele lava mo le mātua avanoa. Te lo fwoi o malia le sinsila ma le whaafonga mai a Samoa, i le Tanoa Ava nei aso. Alofa tele mo oetina, ia ma le tua whina. Tai lava, tau fionga sa vea. Fasoi fwoi ia. Tai manuia sa pati. Ia le nā Samoa, wa utou whaafonga. It came from the horse's mouth. Tulau le o upu masani o alanga upu whaaperetani ia. Sau sa o lava mai le fofonga o le tina, ma le tua whine. Ia tamasai lau ma puni puang. Ioe. Le mea te tau na whai. Se ila se taimi o su e mai le ovalu se lau le nā. Ina ia mawhai o na wala au ma whao ngā le tātou o tunu e vilia i ai. Oka se ma tautia o se la ngona i le nei aso. Ina ua i loa. Ua tau lau o le wha moe. O le taua sa whea ngai ma le atunu nei ma le pale mene ma le tātou whipule e atu iono. Ia whapena fo i o loo. Mai mua mai le nganga o le fionga le alo lilu mai ava. Whanana e Feso Collins. Ia maise, le tawhatolu le nale o seti ngā malo. Tai au whaiwa. Whapena fo i ma le fono fau tu a Samoa. Le saufa inga mamalu a whai whi au. So whatasi Samoa. Samoa ilona lau tele. Tangata tai tō tasi sa lātou tutu. E lango ina le nei wha mo. E lei a se tau leanga ina. Tātou uma sa iei le sao. Whawhitai i le atua i lau tō sao. Malo tātou sao le nā. Male a nganga o le atua sa whātu mawina le loto toa i tono tātou. To carry the fight forth.
and never stop at nothing. There we go. Hallelujah. Whaftai le atua I louanga le lei. La tato wol malolonga. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu a Teseba o le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga lau penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau. Mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lava I le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatuatuaina I se taimi vave. O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se time a fale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Wha apea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui o le whana witi, o tupui la COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falatusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangate le aso suma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai I le 575 Great South Road Manukau. Be vala au mai I le 255 ono wha. 255 ono wha mo soa wanoa I le Shine Dental. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Watatangi mai longo le Kirisimasi, le lalo langi na tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma wha manuia le Kirisimasi ua
tatangi mai longo le kirisimasi le lalolangi na faatalitali o ainga mawonga mai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma faa manuia le kirisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou se fa asino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi wala tau sanga fou le tamalea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le me tausanga o Yesu o le pepe na fola fola Fia ia ma aleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma ui le nei tausanga o Yesu o le pepe na fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le wha asino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau Merry Christmas. What a Merry Christmas for me. Brothers and sisters, ladies and gentlemen. Osa kirisi masi fi feel in a tap. You know, tele me mania, me lei, me matautia. Ta waloa, ma le ta ua, ma le aonga. Leo la uto fa fonga ni iai. Ele tala noanga ma Mrs. Fuimono Tupua. Ia ma lona alo ia ta faonga. O le tā ua ia. E wha te a maari heile popole. O isi a inga ma isi whanau. Le ala o ne e whaide lato application ma lodge. Le application o le tāru sanga le te mamale tina. Le tā ua tele le nā. O le ua whatasi mai ia le Omega Cars. Ia, le fionga. Oh, okay.
lo uso le ua whaatasi mai talo whai. O se whiwhianga sirili na ia te au. I whaatasi e la, malesi o whiwhianga lea. Le ua whaatasi mai le whionga le whaasina, ta pau whaasina. To le foa vui masina mua sina fulava. Whaatalofa ma le nganga whaalalo. Oi. O ia le ala wotoi sui mai wawai. Wa leina o maifo o ia interviews i lunga. O le loa po ai le la momo mai. Po ai le la so mai. Ia, ma le vui. Whaasolo mai le leina. Ala tatou mua o il kama inkia pa. Oh, Rick the Man, Tanoa Rick the Man, nice to have you on a beautiful sunny Saturday afternoon here at Tanoa Ava and Radio Samoa. How are you, my brother? Tanoa, my friend, how are you today? I am very good indeed, thank you, and I hope the same with you as well. How you been through the week? How you been through the week, Mr. Rick the Man? Look, week has been very busy, I tell you that. So week has been very, 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 very busy, you know. A lot of people are coming over. A lot of people are coming over because they need car and they also need cash back, you know. Yeah. Because right now, people are not getting a lot of cash back and car for you, you know. We always understand what the community need, and that's what we bring it over, as you know. So we have had lots and lots of inquiries last 2 months that, you know, it is important that, you know, it is Christmas coming over. We'll need cash. So you need to bring your new your cash back on. So we have brought the cash back on, and it is working really well for a lot of people who's looking at buying a car. They also need some cash back so they can, you know, sometimes they need to send some funds to Samoa. Sometimes they need to go on holiday. Sometimes they need to buy some stuff. Sometimes, you know, family is coming from overseas. So, yes, cashback has come back to car for you right now as we speak, my friend Xavier. Also, very importantly, that as I told you earlier on as well, that without license as well, you can purchase a vehicle from Car for You. As far as you're working full-time is very, very important. And someone who doesn't have a license, they need full-time work and clean credit, of course, you know. Yeah. And no license, we can offer you even utes. You know, so if you want to buy a ute and give it to your dad who has worked so hard for you to raise you, send you to school, fed you, you know, throughout your life, and now you want to, you know, appreciate all those love and hard work of your parents, and you want to give your dad a ute, and you don't have a driver's license, but you're working full-time, and a young man or a young girl who's 20-year-old, 19-year-old, but no license, but working full-time, clean credit, we can help you to give that gift to your parents, if you know what I mean. You know, sometimes wife also wants to give it to their husband, and you know, and they don't have driver's license, and they are working full time. Again, that is also possible at Car for You. You know, so we have got lots of stock coming in every day, and it is going out every day. So if you are looking at buying a car, you know, there's only one-stop shop, my friend, only one-stop shop in Manureva, which is Car for You. That is fantastic news to hear that you have brought back the cash back, because this is the time of the year where a lot of people will need a little bit of extra cash, and it's the festive season, and it would be nice to have a brand new car right in front of your house, and also with a little bit of extra cash in your pocket. Isn't that right, Rick? And also, yeah. And I'll also tell you one more thing. We have got some really cheap vehicles as well on the dealership. So we have had last week itself, we've had some customers who purchased the car for $100 a week, wow. $105 a week. So can you believe? Because right now, you know, it is very expensive to live in New Zealand, you know, and people want to buy a car, but they want to keep the repayment as low as possible, you know, and that is very much possible at Car for You. Mm-hmm. Very much possible. Yesterday we had a customer who purchased a ute, fully done up ute, you know, and the repayment was only $164. His brother bought a car from somewhere else, and his similar sort of a car, and they were paying $250 a week. At Car for You, it was only $164 a week, fully done up ute, which we saw yesterday. So there's a lot happening over here. You can buy a SUV, you can buy a 7-seater SUV, 5-seater SUV, anything you like, we can have it over here at Car for You. And small repayment, even if you're looking for a small car, you know.
small repayment starting from, some cars starting from as little as $80 per week. But again, for that, there's few criterias which I can't tell it on the phone, all the criteria. So come and see us or give us a call. We've got a Samoan lady who's working right now. We've got a Tongan lady. We've got other ones as well over here to serve you. So give us a call on 0800-227-4968. Fantastic. Yes, 0800-227-4968. Reach out to Brother Rick and the staff there with Alofa and Annie and all of them. They will help you get a car and what you want. You remember, Rick, we used to have a, one of the promotions that we had many years ago was to have the car built within the character of the buyer. Yes. We are still doing that. We're still doing it, So, I don't want to, recall a lot of old things, but we are still doing that, So if you are looking for a vehicle and you're like, oh, well, this is a little bit boring, that's not a problem. We can make it as to your character, to suit you. Like for Savia, we need a vehicle which is maybe pink in color. What do you think, Savia? Yeah, well, are you driving a pink car or a pink Cadillac at this moment? Well, it really tells the personality and the character of the person. We can also put a barbecue at the back of the yard and bolt it, so while Savia is driving, someone can do the barbecue. We are not going to take any guarantee on getting a ticket. You might find a ticket. All right. Okay. Give us your address and the 0800 number once again, and then I'll wrap it up for us in the Samoan language. Sure, 0800 number is 0800-227-4968. 0800-227-4968. Or simply come and see us at number 298 Great South Road in Manurewa. Thank you, Mr. Rick the Man. Hope to catch up with you and have a wonderful part of the weekend that is left, and hopefully will be sunshine until tomorrow as well at the Sabbath day. Lena o le Rick the Man li pule le tato faltava lena car for you at Samoa le tuatu silua se lau I vavalu se yo le tolu se la Great South Road I Manurewa. Ia ale le naval out telefon di le se tongi o valu se lau lua fitu fa iva ono valu tato wol malolonga. If
Ia, whaatalo whai a te oe, i le nei fwoi vaenga o le tautua o le Tanoa Ava, le a tau sa vea so alo ma le Tanoa Ava i le so. Le u tau whaafoka mai nei. O le la o sa ilia o maua nei le numera o le oval selau. E maa nei le na. Ai e tele i alu i tai. I le officer o le tātou Department of Internal Affairs. A la o le a e mua e vili mawhailau appointments. Fatu alu o ai lo malto ina po lo le matua. A la tatala tu le tātou leina. O Iva, tolu fitu tasilima Iva tolu. Tolu fitu tasilima Iva tolu. Te loa to te le lava i lātou o lo o fia fasiri po i fo ina mea o lau te pava ai a tue mu a toa i o le tātou leina pe o le mu o maa fo i ma malala ola o i le afise ori. I o makamaka e koe fo i mea kere i mu oi. La tala tu tātou leina o Iva tolu fitu tasilima Iva tolu. Ia, masau fasiri le mata upule nā. O valu salau, valu fitu lua, ono fitu lima. Le numera le nā, ale mata ngaruenga, o mata upu wha loto i whale pole Internal Affairs, lea e whea ngai nei. Ma le seni a Samoa. Ua matua i wha apitoa lava. Ia le vaenga. Leo moholo tātou walau whatalo whatu, mālolo sa i fumanuia. O ka alofa sa vea? Ia, tālofa lava le au. Alolo sa i fuera o fionga. Tai. Ia fo i mol kalame ngi yaso. Ia, la ka alo le menga o sikseng ia. Ia, mali, sao no ia. Vea moro si le fia. Ma o malo makua. E ma ke i sikseng. A le ma ke ma wole me, hole la hole ngol me. Permanent residence. Permanent residence, yeah. Ia, wa. Fixu sangalo makua a ule u fikwong. O le fa vela usa ngi sikseng. Entitled lo makua whanga ul whafiku wao. Awa, whanga ul whaiva. Oh. Le whala vera. Ia, ul whaiva ia yung ia. Okay. Anga whaiva la so mua yan. Ia. O misi la ul vai mele. Ia. La sau whaamamna. O le whaamamna manga la ul mele le au. Kua leo maridiu. Ia, whaamamna manga la ul mele le au. Ia. Mo o lua lava ia mo oi. O le me mua lava. Alo loe pingi mua lava le sitsenio lo matua. Ia. Ioi, nana uma lava le sitsenio lo matua e apalai atu ai oi lalo. O lea o oi o le to'olua whaai poipo. O le tina. O lea e anga vaa i le whaamurianga lea. Ioi. Ioi. O le tulafono le ta ua iwa pia o whanau. Ai eio lato mātua na soifua le vaitau lea a ua whailangi le fōlangua. Wha malulu atu Samoa. E le o iai mase me o le tulafono le o a fi ai. Ie ua maliliu. A olo o iai o lato whanau o lo soifua. Ioi. Ma nino ale mea lena. Paula leo la vango e au pe a fai kope fai mo ngol sengi lo mo a fai va le uto fa fango tu nei ele atoa le na sa no nei ta faunga le kwa ma ele yo le fa tu mat e fa mai los fu was a le mele na fai nei le so o le fo le sit senio lontina ele atoa se fu was e yo a o sa le lo matua ma fa dia li mai fa pene fa to le mito lo taloto e lo ta fie le va ai atu sangi fi mai e te ai fo i ngase ma tūlanga wha no le soifuanga nei ia tu ai ngā tali mai o wha amrianga le tua o wa o mea ka ua kaunga ma mia mo mele siksengi o le pepa whai poipo pepa whanau o tamba iata e lua o lou tus folau pe tuai pe ua uma le au ngā tus folau e te tau pe o nā mai le tus folau pepa malanga. Ia mai wha mau whalo ma numera lea. Awana i lua maua i tai a lai tumu le leina. A o le numera lea o le matanga luenga ma le ofisao. E wha pitoa le si tu o lo iai le si seni o Samoa. Ai tango e vili le numera lea mai fasiri ai. Ia o le o valu salau, valu fitu lua, ono fitu lima. O valu salau, valu fitu lua, ono fitu lima. Noi. Ono fitu lima.
Melana ale Department of Internal Affairs po ole officer o mata upu fa loto I fale. O Valselau. Balu fitulu. Ono fitulima. Yo, ono fitulima. Ja, jy sê baanga le au. Nga paula me nga o fia. So kwa ngo kalamela ulenga fa ka kele la ufio mo por kalame. Ja, maar lo fa tai tap wa mai. Lo fa mo me sa I kaka I ngol e. Ja, la va. Wo. Kilo la ngumale la la. Eu vou pingue fa mau. Ma die la va. La se simia. Sa olele. Aver vinga mar fa ka ide ko. Die la va. Ja, lo fangia de ko ya fa. So fu fa. Fa fu lo. Mi pero ko so fu me se fo la fiong sa vea. Tai. Ol ka ko ingol ka ko ko ya kit. Alo fa tele. Ja, al tatu lesia tatu val au fa tatu fatu ma lo se fum ria. Ma le vo. Ja, alo lava. E va vol moli. Ele vai liura sa ka u le seu pokala maka mo. Ia. E vo. Ole kela ko ni mo bra ko lu na sa la u mai. Ia. Mai a fia ia fa nga o ba ko ia nga soi fu mai I vai ka usanga nga. Ola ofisini fa moli. O seu kinga no wa ngai nga fa ka kasi ma fa o. La o mo na si ia fa nga mai lang fa nga. A ua maua se tseni ale lo matua. E ma whai o na whaonga le nā. Whaonga I le se tseni o lo matua e apalai atua I sesi o lana whanau. O le sa o na o tu la fono. Ia ka mitira ko kwa tamu. Ioe. Ia o la tau la balai o stadi a whape o tangata o nei nei. Ia e mwhai wale mwhai o na whai mai online ia mea nei o aise ilonga I se tai au ma se teimi o mua. Ai o le teimi le nei. A fai o manu fai se tseni o le tala sa o lava e fai ona palai ia tama lo matua po lan tamateni po tama. Ia tai tama dia pokama. Ia ma lo fa tai. Ia tatu vala au alo le se fu mria. Alo sa na lo sai fu la usiona ta ver. Alo fatina. Mole o le fesili mole e winga lava le sixeni o matua. Ia. Mole o nolo kinao no Samoa. Ia. Awa ule te no foi nei. Ia. O lo fesili la mole. Te mafai ona o tango e apalai I nei sixeni o kinala no fo mai Samoa. O ai sisi o ia I Samoa? Na o lo tuangane na I Samoa. Ia. E whaingo fia e fo ona wha mapopo I o ele. Ele a fo ele tamalanga le fia wa ailo ofisa ele I lo matua. Ia. Okay. Lalai o le tamalai o ia lua tama iata o le pepe whanau o le pepe whaipuipo ia ma le tusi whalau. O le tupe la lea a whape tongi Samoa e tongi le tupe Samoa pe tongi le tupe New Zealand. Tongi o le tupe Samoa lava la tau ia la o le pili fol na lai whai wha i le wha Samoa lava le tupe Samoa yo. Okay. Ai a whape ala sa kumula fonga ai kusi ai pe kusi ai au lalo o le form fo ile le mongi information pe kua ai le kamale Samoa. O le mea na ta o le consent. O le malienga I le vau le lo matua ma le ofisa. O le tamale o le ala atusi lalolo na ingoa e whai o ia mafonga fitalai o le lo matua masui o le lo matua. I le talingo ofisili ma le whaatumuina o le pepa o mea umalawa I le mwhai o le matua na whai. Le ua avela na whaatangana le mea na ta o le consent I le ofisa o si au tama lea o le la angafa ma mea uma ia e whai masui o a. Okay, ia wale tu e saulo matua I le whai poiponga o le mea la le ke fia I loa pe amai pe whaakari se sau ngei nga whai ei le ngei. Ai, o le mea whatu ai. Whai o sau o le lo matua ma le toe a sau I nei o le ringa tau e whai fo ilo na visa. Okay, ia. Yo, tau whai fo le visa a le mea le whatu ai. Ina ia wha a venga o lawa I le ofisa I Samoa. Ia. La fu I si utuangane na ilo utuangane tautala ma tustusi manan ia le na wa si vavai lai. La wa de o le fia malanga lenga la wa umanga penga uma me lo makua le la amai ia la ngai Samoa lo makua o le la fa tai la ave
Na koe viri e apalai mai lo Samoa mea lo. Na tonu awa e maua mai. Ia, le leit whaftaiti nā. Ia lau po kalame ni. Ia whaftai. Lesi vaenga tā ua le nei. Nanga le whanongolongo mai o tātou a inga. O lo alala mapapa au i Australia, Hawaii, Amerika, Alaska, Japani, Saina, o le atu Asia, whapena fo i ma le atu Europa. Tō tele la lātou, lai whai mai lātou inquiry i le official New Zealand i nei. Pe ale maua se tali i isi ampasa ma mea lai ei. O le numera lan nei, e wha ngā mai e au tau nao lo nofo i atu nuk mamao, ai i whafo atu o New Zealand. A lo fia tala noa mai i le ofisa tu tonu o mata upu whaalo toi whale o le Department of Internal Affairs a New Zealand. Tango e tusi ane le numera lea. O le o ono fa o fa fa ono o lua lua o ya numera la le na o le o ono fa o fa fa ono o lua lua o. Yeah, or more that number, you use that number for all those people that live outside of New Zealand. Outside of New Zealand, whether you're in Australia, Hawaii, any other of the 50 states of the United States, or even in Alaska, Canada, European countries, Asian countries, and the Pacific, Samoa. Kua ele au kapungi au la we kaule man mai kala le a kanga kala fa ifo le office New Zealand Samoa ya tang fo le fa ngal numero na te vidi sa o mai ai ile headquarters of the DIA Department of Internal Affairs in New Zealand nei ole o ono fa o fa ono o lua o. It's good to give out that information so that you can also have time to talk to these people, the staff of the Department of Internal Affairs yourself. Tala no sa o ya. Ya, fatalo fo tatu leda, ma lo se fu maria. O stato balau. Ya, fatalo fatu balo le se fu maria fa tailo on se mai. Ja, fatalo fatu tato balau, malon se fu. Fatele kangata le tinale wano fo maui. Wa umana fire 16. Ia. To sa no mai tina? O le tina no fo wa uma wa le yelanga 16. Ia, lan me fire. O elan 6. Le mo wal passport o mo wale le langa kusisiksengi. Ja. La le FAI. Le se be fai perfect o ra o mo lana sitseni ma mo lana no formau ia malana pensiona. Perfect o le ons fu lima tosanga le matu. Le wo no ai o val o fitu lima o tausanga. Oh. Ana o fan au le so lufu tolu o ke topa ile faiva. Ana o man failo sitseni. Ia o man failo sitseni. Ia ele se mete poleti na. Na pa wa tanga te tatu te talado ia ma pole ia o la to ele fai ni sitseni. Ia. Ai de ko na fai ele ko e alwa o siki e apalai. Le ai, ele toi apala ia whaalua, ia sitseni ustangat. Ia wale le whaftai. Ia whaftai. Ai le ai fo, ele koe refund malase kupe I lau passport. Le ai, ele mwhayon langa lewa lewa na whai lau sitseni, ai tele ia fiel tu la whono fau leo pasia. Ia wale le whaftai. Ma leitina, alo whatu manuia le aso, ma sapati tai au. Ia, whase fua. Tato wala au. Talofa malole, so fu mria. Talofa severa. Ia, le swafa. Ia
Ya, o Quinten lewa. Wa lenga moku marka. Oh, talo. Ai more. E deixe so mga kurka ko maka upuwa le uma ngayo le wa ka kia wa manguia ka ko. Ia la. Nga olo fa ka ye sia ba ku la wo sio. Tai. Ya, ba se foi ya. Ai foi vinga lim ka. Ele foi mo fie. Talo. Ya, sa que le foi ya. Fica, mo foi na casa, uia, vai angelo ko pa ia mo ko mat. Ya va ficar ele yo lewa, ku maloka ko. Ya le foi o fo malama ka ko ku. Ya kulanga malava te o ya kulanga ka. Ya. Ia le. Ia la ma. Tai. Fa ficar la o sio. Ola fa ficar la o sio ngole. Ore kele yo maka upuye ke au mai sa vea sele fa mangu ya inga yo kakua ku o sio ka bawa fa langi polo ai o langa ka kalo ale ai lau por kalama le o kango a talo fai pe sia wo ko ye yo nga maka mai kaya o ke ro fo ya nga mo isi ma kuo so ka kuo ku lo ele nga o la langi a kosa be o upomongi le dia ele nga kai ila por kalama so vea ya pa que foi ya le tauta ya ma por kalama ya le o lo fia ya ka kuo ku ya pe sai nga va ku pe ai ku yo ka kapa la so vea ya de fayon kalo la por kalama ai baka mai kayau o ase kai mi ai mi tia so ya so ko ngai ele nga kara yo ka ko ma sa vea wo ya ka ko wa ya le wa ya ka ko mai o furi ku pulang ia e fia fa fonga ma kap ya kwa de ma ya ko por kalama ma kurang wa tena o se ka kalo nga sa vea okay lo ai o fier ko kedo ka kure fa longo no por kalamo le wo me ya tai ai por ase ko pa la oso ai amaka markai au pe ma ya ngai o ko kedo ka ko ma ku ta be nga sala i por kai au ne foi nga le nga o maka fa solo pa algo i ku pe shopping center awa o le amaka por kalama ka ai maka ka ko por kalama kai au ya e feala i folo i ngulaki ya lele va lo va taide ila tu la lo fo ya ai ona vai o le totelo tangata yona na tusi mai fo lemba ma mai lo la to finanga lo ile pulenga le na la yona to fa tu langa nei ya wale tasi ila lo wastona ile so ile le o le vai so ya le o asi sila mai wono mono so le vai so mai de fa se tau le fitu asonga fua tau ile asfarele e mala Tanoa Ava le astonai ai ona o tanga lue fo ile taiao se ia tau ile tu lai lua tasi le tu lai malolo to sa wila ile tio ya fenga tau no fitu na ia kon kalate ile vaenga le ya ona ye fola kon kalate ile si matanga luenga le olo tu si ai nei ia tu la fono mo le saunga le mu ole work safe ile tu no so ve va kai ole afa malama pela ngai ko inga manga ilo ma kuwa ele o so ve ele te de ele fa pe kasi so meo fi kai ku ngai ia fa tai te la fa mo ko le mai ilo la ku mai ia fa kai mo ole o malama fo va kai ma ia kele fo kala so ve no ia via fo ile fa fu mai ia la opción ma fo kuwa mo fa tai alof te lea tu manuil sa pati le so taiao le sila o fianga sili le o tau no mai le wa fea fo le tatou mato ia le lau o le tatou Tanoa Ava ina ua fio mai le fionga le tapau fasina ya tole foa voi le tama sa tuala seina folava masina mua oko kai fa fitai le tuo le ua tali mai ia le fionga le tole foa e mo fo se ava no le lau ya e fa soai ia ma fa fonga fo ile tunu
I winga mali o le neita mali. Ia mana mea fo e tofo e tangata tu sa o mai anga whainga. Ta alofa la fionga le tapa vasina to le foa ma lor soi fo maria. Ile nei au uli ti munga I hamanto. Stamo nei. E o fono fam papino e tuai I lau sunga le ia taua. Ia. Ia. Ai pa pe fo ia lau to fa sabea. Tai. Ia mai si o tuafa I le ulu I ri ia e ngata vo idea o le soalo. Ia mai si o le pesta. O fono fam papino e tuai lau kionga. Ia ile nei baenga o le o uli. Ia mai no tatu tunu I Samoa nei. Atalo patuai. Ia I tamam tina matua. Ia me se po le lavalo tatu tunu. Ia o lo fai pea ma latou paanga masani le whaafonga I lau pola kalama o savea man Tanoa Ava talo palama. Ia, whatalofa fo I lau fionga. Ia po oe fo I o lo uso. Watu o tau langi ma o mamalu. Whaftai le tua o tātou e wheloa I fo I ma. Te tapa I pe au ma ngalu le ea. O lo mawolo so I fua. A whamaruia tu lava fo I le lava I aso ina o toi taliu le uto. Mai a fo ina naso ua fia whale ali di umai fua trelo tangata. Ia alo tangata alo tātou ainga le whatu tua I le tua Samoa o tasi. Ia maisi tangata fau na o vai. Ima mātou whelo ai. A wā ole mea moni I lau fionga to le fua vui. E le ai se hotel I dei po o se conference facility. E mawhai o na whawhale e le tolu le wha awhi tangata ia na tātou mafuta I le whaelonga ina. O le aso whanau o le whātou sanga o le whātou tua I le tua Samoa. Ua tasi, ia, rā mai le whainga malanga ina ua toe taliu I Samoa, ia masi o tāta mamatua I le sunga I le alo, le fionga le alo le sunga le pali tele, titi ua toa mali e toa. Nalofa tai le ataua, ia, o le se whainga malanga siri le na pupu. O aluai. Ia wana o le tolu ni aso tātou ke mafuta I au kilani. Ia ono le wha moe lau fōi o le vaenga wha upu whai. Ia e peo le nganga lava lea. Ia e ui ai na tele tu noa ma tu ngia o lo hapeo na whenga iai. Ia ai lo ua le wha malama. Ia mababa ia tu I le tūlanga e peo na iai. Ia whainga malanga. Ia alo o hapeo fōi o na tai malanga ai le fionga I le teitei pono le ainga o le whatutua I le tua Samoa o tasi. Le sunga I lau le mali toa le utea o la tei vao Hosi Smith. A pia fo I le fionga le fonga pitalai. Meise o le mamalu o le whainga malanga. Ia le fo I na mauai le ama noe a whea le fionga le tamai tai pāle mia marana au malanga stafa. Pia ona malanga atu inisi o whonutanga. Ia vaenga. Moni mfa maoni le saunoanga. O lo o manuia lama le sunga I pāli tele. Tiki watoa male toa. Lo ua toe taliu le toe ina mo o ia o te sawa o le aso na usawai. A le si aso malanga ia foi. Anga I Brisbane. Wa le autu ko ia pe a fo na utala no atu sa ve ma fa ponga mai tatu tu no va ne sua pale atau. Ia ona ua misi toe ina I pofuanga I Brisbane. Ia le lava na ia ino na finangalo. O le atau mawhai a ua misi le amatanga. Ia e sau loa I rona whaionga. Ia tau mawhai mai ia awa iai ia wha moe moe. Ia, ma le tua hoi o to ina. Ia o lau tō ngia ma ua tusi au iai le baeng wha upai. O ia o le whatama le baeng wha upai. Ia o spiri tianga tene lapa le ma. Ina ua sumai an sunga le pali tene. Ia wha tātou ma putai le wha moe moe. Ia ina nganga wha loalo. Lau whiongoto le fō vui. E te fio mai nei le mauta. O le Tanoa Ava. Leu ava mua le tua. Tau mawha fo se ava ma. Mumori po le tai au. A o le fianga sili le nei tai au vui. O le mawhai loa I lea ma le tina. O le ulua I tina lea ua maua mai lona sitseni. Talu mai le finaunga le na whai nei. Whatoa alua vai aso talu na umana pasia le tula whono. Ai ta tala lo ma le official internal affairs. Department of Internal Affairs, ele ato se li maso, luas furu e process ele me. Ele ato se furu aso, ai bambulu mai lo itua ma wha maunil sit seni. O le tina, ya Mrs. Fui Maono, F tupua o le sa tausi,
sa tausi yo le fionga le ngaftas yo sa tausi li ai ile tupua wa fai langi le folaunga oka se taimi fia o le nei aso sa matou a fatala no ai ia fatasi ma stationalo ile taua lea ina ia waine ia look forward le tatu o tunu o fai mea ai awane i no fo ia ona so mai lea o nafi number well sit seni o le fionga ia masoe tauli Josefa so i fua mai a sau i lea so luas fulu o te sema afe se lau fast fulu mo le ono so mai e ma le sit seni o le fionga ia tui maa walunga fatali Josefa na so i fua mai i ngā tai vai i le aso luas fulu o iulai afe se lau fast fulu mo le vadu kwa sisira mai vui o tole fo se tala fia le nao e whaanga e tia ai le loto mo le anganga le neitai au le tawhino inga. Maloa tai le ataua o le anganga tonu ale na wai le angao na tau ti ngā e whinau nei mea. Ia ai whaatua tuai lo tātua tuno o ina ia whaatau nuina ia whamoe moe. A whaipoi lai whaatua tuai. Ia olona winga whapelo leo o New Zealand. Ia ba tuhoi la ba noa e pi le ano mai. Oi pe o tulanga la le mole le nganga le whaatai. Ia i lo tātua tuno o i ainga te tasi o lo a fia nai o latu matua. Matua a ia i lalo le o le ai inga o le tula fono e pe ona toe na manui ai nei ia e tusa o lautou wa ngā luenga fita ia sava pe ona fina wai e mo le toe fo i le nganga fa malo man fa tai ia te utou ia i latou umalava o e sava pe ona fina wina ia le fa moe e wi ai ngai e tatou te mai te watu ele o mwhai ona atoa mai le tūlanga e pe ona iai ia Suli. Lea i lalo o le whaiunga le Privy Council. Ia ai tātou a mata i. Ia e tawai tala hoi lea a tamaiti. Se pai a manai. Ia le ngā whala. O le vai aso le dei masalo ai sa maua fo i aiso ua vendoa ma e mori mauina fo i le tumu o le mauta wha masino e le malai tia whau. Ono le mata upu lena tula i mai. Lea na sai ai ia le tō whai aso alo tulou, taulangi ma suafu. E whai pule, e po li ma matai o le afio anga o le whango ali. Ia, lea la ua mai le unga le whamsinonga. Lea i le tatala ina i tua le tō sifurma le tasi lea. Ai o le a o e whai kirisi masi ma whai tausanga fau i tanu malala. Nau wawai atu na o loi mata malingi ma le whitangi singa a inga iana whai nei. Whaato a to e tolo le mata au puelo te i lea se ono ma lea sofitu o le masino o Februari. A o la utala na whai le mata au pule nei. Ta ilo ia i so fina ngalo. E siri atu le mamafa o le mea tau na whai i tangata na whai le whaatonunga. Na ilo o i lato una o e whaatino le mea le na whai il tō whai aso alo manu. Nau whaato e, ta tau whai o na mōlia. Pule ngā lii, ma whai pule ia al whango lii. Leanga o i la tau na whai ele whaatorunga. Leo wa hamo i e tangata i ele sala. A mai le tō whai le o whionga ele. Tapau whasina. Manoa tai le atua. Mai ole tūlanga le nai tau na iai. Leanga a tātou fua iai le tūlanga o le tātou tū ma le anga nuu wha Samoa. Ia, ole tala boile le siri le usta i lo nga ole mamoe po ai pe ona fai mai el tusi pa ia. Ole wha tonunga e au mai, ia usta ia e tangata. Ia, e taula ona sili atu ona mamafa le wha salanga. Ia, ole na aveina le wha tonunga. Na i lo le na savali e fatino ona mai le whaatonunga. Moni au. A tūlanga le tau na iai. O se vaenga ma o se o ngā sili fo i lea ona tā ua e ui ina e ti ngā ona o le manatu i le mai mai atu i le whitangisi e nai whanau. Ma a inga ia ona o le tūlanga o le pulu nau tātou le lau i vai tau o le oaso fia. Ia o lea ua au mai le whai unga a le whaamisinonga. Ia, e aona, ona whaikiri si masi ai le to ese.
O vaenga la ia e tau o na silisila ia i pule ngali im fai pule. Ia ua tatou le o te ola i le senturi tasi. Ia la. O le ua soifua maola le tunuu i le senturi. Le senturi o le teimi o le malama lama. Ia ele ngata o le malama lama i le tala le lei. Ia a ua iai foi ia o onga ua nga iai. Ia o tauina mai ai. Ia le soifua o le soifuanga. Anga i mene o le tangata e nofo matai. Whavelave o vaenga nei sa vea. Ngā vaiande le sua whalei a taua. Ona o le tau o isi tangata e matai loa o la hatou o le pule ao hai me umai le ainga. Nu umala la whang. Le ai o le matai o le tau si mea le ainga. Rona winga. Ia whaingo fie o le kāvingi le ainga me o le makai. So se mea lam. Niela. A se la na whaile le teita inga ma le whatonunga. Ia o se uma koe aka ka o le ainga ma le nu uma le fio aka. Ina nganga whaaloalo. O le awhi visalau i vasfuru lea na tūsi ai ma wha maluina le Village Fono Act. Toi teu wina la ia le luafe vasfuru ma le fitu. Ma ave se ai nisi o ai inga i mea i o whaasalanga. O le ati ma le lau, o le mu o le fuanga, ma isi mau mea nei. A o lea o toi pipi i mai i ai, ma le mea lea na faa, na pepelo i atu le epa le atu nuu. O umao na ia pasia, ma tu tonu le tu la fono ai ia tangata to tele. Ai faa tu to na i le ai ia le tangata to tasi. Wa se sila la to le fua. Tau whionga i le tapa au fasina. Mea la le o teita ina se ai le atu nuu. Wa fiu lea ia te tau o le tangata to tasi, ma le ainga to tasi. Ai a pule lava ia le to tele la, o le fai gengi, fai ma fai unga sili o na mawa e, ia le ana tilo ma vava ai ai, na o fai unga lava ma saa i le toto, ma sori el tu la fon. Once, e te stepuloa ma kolosi le laina leo le Crimes Act, wa e a fia le sori ngā tu la fon. Lau fionga ma le tofa. Le se vai ngau lau sau noanga le ataua e se. Le se vai ngai se o le vai ngai peona e sau no iai. Mai o vai nga fui nei, ua te taua i o na toe sila me nei o a inga. I le tu uinatu o sua whamatai i tangata o a inga o suli o a inga. Langa i eile suri foi le vai o lona mafau e vai lona o ina. Ai taluai ona leanga o le upu suli le eile na ia tau. Tamala ia au mai fai pia me o a foi o le pulenga i nuu ma fioanga. Kako vai lona ia le nga o le oi ma le polonga o le o ala fanga. E leanga e le ngā ludue le ai se to mai o iai e fatino ai se ngā ruenga e su e le kupe au kala saoa upu ku saoa o nisi o la panga nisi o nuu wa whao ngā e matai me i o whaasalanga e su e ia la tome su e le mangui au ia o keo whao te ise afo ise kausamia kua i le malae e kausamia i o mea ngā au mai le afu li lingi o lai kausu e maloi ai kausamia o vai ngai e pe ona e sau no i le tulanga e pe ona i ia e mo kwala ngo ngai alfa ngo ia ngo mai fa no ona o tulanga e pe ona tula i mai ia pe ana fa tu teita ia se o nga taua madi nei me o nei to tupu mai se sia fioanga le anga pe o tulanga o mele e pe fa fa ka inga hole ia e kilo apea i o le mele nga whai ula, kako whai fwoi kako. Ia. E amare tua, pea na e sau noa. Lea kongu ala lea, le whai akua i le poko kuila, e pa le sa whai a i le tunu. Ia. Ko le ala wale whai mai o nga whai longa e kele, ai ua alia le longa wha wale balea, i le whawinga o nkula whongo i lunga o le mea, wha kingo o le mea lae ma ngao iei ma ngau e longa loko. Ai le o iai si sa o lo konga o kangaka o maua i kongo le mele. Ia. Ia nganga wha no. Ia. Whaftai tene lawa i le whaamamlamanga ma le tō whātala fo i lau whionga le tapau whasina. Tole a whua vui.
Awa na utala noa ina mata upule le vai aso lea. E te tau o na toe fuafua te tau masila sila. Awa o le mata upule o lea o whai kengi ei tono o pule ngā lima whai pule. Nisi leo whaasalanga tau nā vese. Mūle fuanga. Ati male lau. Solo ia male au fuafue. O whaasalanga ia tangia mai ai se atu nuu. E le o iai se atua. E le o whaavai. O whela ia ili whaavai le tu. Ma wawa se sila ili whaasalanga lea. Fasi mai ia au matua e se lau. Ma le tali tonunga lava o le mafuanga leina whai le whaasalanga whaapea. Ia matua mativa. Tava vai ese motu le tamau ainga o le nā ainga. O ia o whela, e le whasia mai ni poa, nā o wai le whanau ni poa. A o le la ta whasiu mai o matua, la whawhiwhia la o na toi a tia e leo langa o le meo le tangata. I tu tonu o lona lava sio manga. I lo tatununga na, o ta tau o na toi silu ave ese mene i pe a whai tātou tonu lea ngā le whi eie lau vivili u lea tua. E ataua, o le tele o taimi o te tala noa ai i tūla fono, o la tala ale fai. O tūla fono umana fausiaina e le HRPP, e ai le afianga o tangata soifua o le tunu, e unconstitutional uma. A lafai mai fo i le whaavai o lo tātou o tunu, a fausia se tūla fono, a e fete e nai ma le whaavai o lo tātou o tunu. E kia i le kūla fono, ai whaau ngā le whaavai o le tunu. Le mele wei e, ua ki ai le whaavai. I whai ngā kamai o esa ngei. Ai whaila kukula fono. Ai whaau ngā le tūla fono. Ai lo lea. Iau kako waila ia i le leanga kele o le poko leanga whai mai. O kongo le whaavai lea, o lai tau talai i le ai a te tau o le tangata e tō tasi. Lai tau talai i le whaavai i le ai a te tau o le tangata e tō tasi. Ale ua whaia, onga o le awala sa kau mo whai, inga ia whaapele ai, ma muru au veve ai, ma le pule ngāri, ma whai pule whapea kua, ia lewa o wakua ia ke ukou, le malo si anga lea o ai, al kaka whapika auli, ia whai e, ule bon pa whabalbalea o mesa whai le kunu. E le se le sau noanga lau whiunga e tapau whasina, tole a whavui. Awa o le aiato tele le nā, e whai kengi ai, la tau te soli e tu la fono, ma whapena, ma saa le toto, whaatinga ina tangata, ai o lo i ai, o i ai mai a tau o tangata, a le la whaatu lau tala. O i fo i le vaenga leo le tu la fono, the Crimes Act, e te tau ai o na toi tanga i masila sila, nu umafio anga mai tu malo i o lato whaavai, ma nisi o lato tapu leo lo whai nei, na o le luani e kalesia e whaatanga i tono ele e tapua iai. Nisi o tau sāna whaatuni o tau e kalesia i nei. O le lotu lata mai, tau sāvani. Leo a matan tapusa umo isi e whaavai ai. Ia tama whanau o le nuu, wo mai a onga tuspa ia ma a mai a onga tuspa ia whai tono i. O la sau taltununga. Se mea la le whitau i le lei o le tātou te whaavai le tua Samoa. Ni a o onga la ia wha le tua. Le tapu o mea whapea. Susunu whale. Watasi le mta upuna o ili tata tele iai. E a pe a. La fo ia mai le whaavai. E pula tangata i le tāpua inga. A o ai e tāpua iai. A e whaape i o na whaile tāpua inga. Whea la o iai le suruia o Samoa i le malamalamo ke riso pe al whaila o le mea lea. E whai longa tangata, ma whai longa tāpua inga i tono nuuma a mawhio anga mai rere. Ma lolo waka teile a teua, whaafonga mai hui o lo tātou o tunu. O lo manino ai lau sauno anga tūlanga moni le nā o lo ta oto i eile whaavai o le malo tuto tasi, the supreme rule i kongo le tunu ule nei o Samoa. Ma so se tunu ulama. Ie lava. E le kulanga e pe o nai ai, o lo o ai ai leanga o kākou foi. Ua uma o na tātou seini, o tātou o le isi atu nuue i lalo o tau pulenga ale malo o fatasi. I lalo lalo tu la fono male whaavai o le malo o fatasi. O le freedom of religion, freedom of belief,
ia kula ko ima le freedom of expression freedom of worship le freedom le ko ia fa vai ai le fa le lo tato le ta e muli ta ai lo tato fa vai o tato tunu o Samoa tulanga e pe ona ai e lua po tu to ia ai le ia la lava e ka ko Samoa yo nga kua ile te ai lua po tu to o tato tu maleanga nu Samoa o le alofa vai e mo le alofa ma le faro profesili la i makai ia mapulenga ia fai fa pea o fea la po kule ko ke fa nga inga ia ko pule le se alofa le se fa alo fela le ngu sa mo le ko ke kau apo ku mai lo ia malkala le wa ako inga le ka fa kolu ia o a fo ole fa vai mal kulanga pe nga e ka ku ia ele se me ole a fa mo le ia so se ku ngu ulapa e a un ko sa le fa ko sila ko ko ile fai o kula ko ngo inga ia kusai mal kaimi kusai mal kala le mal finga ngalo le kua o inga fa vai ai ma inga fo ia ui mai ai mangui o le tua i ko kongo le ku o sa mo ku ia nga anga le fa pau yo ele o se o nga le pe a fai nga e maka ia fa nga ula iki fa pele ia o fa peala ia ona o lo la ia ina vai wa toe ino sia lava e tama fa na wa Samoa ala to lava tu manga nu malu sa o lo la ia le o le fkalenga le mwenga kai po kula ipiria e uliango o mo parliamente yo nga ya le lua o puange in kau kala i po inga fa pe kai ua mafai o ngapu lea lava e kakou wa kungu paulava o kungalunga nge koe polonga Samoa i pulenga kam fakau Samoa la ale kakou ta ma na foi e vala lava matangia i tu la fono ia na fai nei e tatu tama whanau i tu le pamla na vaenga ina ia whamali ina o lato mana onga mo lato tu ina naunga i mea sa le mawhai o na o iai na fai ina ai i le teimi ua sola o mai loa na ua le pawa ma le pule le lima sui lo menei whamali o lato langona a leo te whatu nei ia lau tala e matautia le tele o tu la fono ua loa ma tu la fono whaapau pau mai nao na taimi lea ua uma na tau no sunu i le ala fale ole tala le lei lau whanua me ele o Samoa wa ta tau o na tātou toe revisit toe a sia tu la fono whaapau pau nei o nao na taimi ma mai ina ia vāsanga tutusa ma le time, our time now and this period of time i o langa o tātou tangata. Awa le mwhaina tātou wola i pe whapea. I tū la whono na whau mai i le vai taimi o a tamu mai. Lea whatu e fwoi lea. We have to relook and revisit our position in terms of looking at the foundation of villages and constitutions. And if I try to offer, ma lo va te ia le te wa va sanga tu salava le vaenga le wa sa no ia pe ato manatu fo i le tulanga pe ona ia le fa vai mo tali ai na i le pesite ia le fa vai mo tu o tatu tu no Samoa ale me o fai engisi ia ole e a fo e ku le fa vai o le tu no le nei ai koe au mai beng fai sia mangi kula fo nga fai yo po sia mangi mangi usula pe ama fo aku il malanga a Jackson or Johnson you know kai mel ko mangi usila ia inga ua kalia kanga ka Samoa ku ko kasi o Samoa mal kulanga malonga fa vai ya nga ko malanga fale alili la mo mau fale alili anu aku malanga mo moli le fue mal ko mo moli le kangoa ma upunge ia ko vanga ngi sila o fo ia makalo ma fale alili ma ku mai fa fo ia ku meia le ko nga ia mako o le wakalia Samoa ku ko kasi wakalia fo ia Samoa longa fa vai ile tu o ngai le fa vai o Samoa fa vai le tu Samoa yoi o me uma lava sa mako sa ia mako wa ku inga e o ai ko welele lai mau fa mau
Nge ia sanga fai ange pepelo e sa fai le vaenga lenga. La mau fa mabo. A fai o le sauanga lenga fai ia fale aliri. O le sauanga la bale al ko vanga fai ia Samoa. Longa winga. Pa ko amaka uma mai ka ko menti. Ile le kai minga wakalia e Samoa longa fa vai papa le. O mea fai o posi amangi. Le ka ko va vai e ko alwa ku le pa ko e o mai le criminal liable law kai mi o si amangi. E au mai inga ia fa pe o fa pa fale pui ai kama fanga o le ku le a o le fale pui o nga le a fai nga fa la fa ia fa pui ai o fa pui ma ya al fa la vela e fa si ta malo lo si tele tate mala malama yo ta tiute mo ta favor mama ta fa yo I fa tu stala fa le tu la fono fa sala le la utala no atul ta upule le su ma le tangi lea na e malanga ni ma oe ai whaila I tono Australia. Whasanga o le tamale o sai a malona a toa lua. Ia lea ala ufa no noanga sa ufa longa tu. Mai ia o lava tapena, tele le tupena. A ufa longa tu. Wafeta ngisi ma a isi. Ina I ta mama tina ma tutua o le ufa longa malango le porkalame. Whai mai. O lau fionga vui lena al watu nei ma watu le mea lea. Ai pe o se mea ula foi lea. Ai o te ofo I le whetā ngisi. Ia isi e tafi ai selefuti ai vaitinga. O lau whatu nei. O la ua na la ua tala leanga matua inga mata ngā. I te tai o le malo. Tamai tai paramia. Le fong ftalai. Whapena fo I le sunga la uli ana maria toa. O la su taltununga. O le ua whai e la ua. Ai ua matuai foa o mai nai ta mamti nā mātutua. O le ua foa ia whanga. Ai le whai misa. Ia. O mele o te whatuai. O te matua le tali tonu. E ma whai o na whai e stangata. Ma se unu ngā li I se mea whapea. Ia la ua palau vale I le atunu. Ma te tai o le malo. A le ua whetangisi I le au whaafonga alofa mai se tupe e tutongi e le la toloia. E whaasanga la e le keisi lewa e rotu ni maoi. Ma lau whio. Ma sunga laut. Ma lau te atu le a tau le vaenga lea. Ia e peana na whai atu. O le keisi lea. Ia e whio lolo le foa o sikangaka I lota foa I upu matala ia ai whafonga mai fo ia o ta ainga. Ia o le tali ale matia te utou ia lava lautou on sai. Ia uane I to ia le vape uane I ngā se me tasi. Ta tia le tu la fono. O ala fo I tala le fai mai o le ele ai ale le fai mai ai le un popo o le o ai fo io. O limong. Le limongi. O fa ku fo ia o uma o fa ku kala le ia o. E kele mala malama I le kula fongo. Le wai no ai kele malama ke pa ke fai pule fo ia ke fa vale. O le ade inga o le kula o le ka upule ngai I Australia. Because o kanga kala le mfainga o mai Samoa. Ele mfainga o mai Samoa therefore e a fia o nga o sikisengi Australia. E iri kaka I kula fongo Australia. I se kangaka e ka wai ia o se sikisengi Australia. Ai o la kou kau wha makau malafongi upu. Maku ia mangi upu lelelei. A nga I ka I o ngisi malo. O le mafu anga le nga. Noe. Mai o le case. Mo lo si la fia li limongi. O le case. O lai handle I lalo le international law. Nadi. Ke malala po fea e kupuai e koso mai ala kangaka because o laia fia I lalo le international law. Yes. Ai le fa pe o ele mela mai mau folo kai mi ai onga. O a usa a vea ma lenga vea ma coordinator o le case. Au ke le involve I the case. Ka wanga wenga o le inga ia ba aingi lo ia le lei. Ya. Nga. Ia. Mai le si vai. O lo ia o KC ngai fai le KC ya. Ala
se I kalia ngala ia I kula ia sa ke le upu makala la lafo mai a kia uwe mai nga me pepelo a me le nga fai mai le se ka me le kupu nga me upu afa fa HPP ia le ala le taunu unga le swan na fi vui le taunu unga na fi wa na fi sa taunu tu la ile ni o le pala unga na lua na nafi ia o tele I mau mai se tala mai ile afo ile lo ia na mata le no na o check ia fa pe mai o lai e fe ngai male ia e mau mai la se tala ia ile tatou lo ia pe la tulanga ia lo na winga o le masalo pe o le tau sang fo ua sorole on trial lo le tau malolo awa elan fa ya tu lau pionga male malu le tunu tulanga pe ona ia ile ngang falon ela lo fa ya tu lo fionga le tapa fa sine to le fo ona o le tau tala so o le tamale sa fa lo fo ia o le ala ya poli mo fo ai le mafau ile mafatua na upu na la lafo I lau fionga le fasina. Io, le na leo na utusi alo I hatu le fonga fitalai. Ma tali mai le fonga fitalai ia teo. Io, tali mai malona au ofisa. Ma fai mai. O le ai le taimi o le asu ina ile mata upu le nei. Wase sila, e fa fea na fai estangata fai tu la fono. Ia ni upu maso a ma le mata ngā. Fa luma. Ma le fai o ni upu mafaitanga. E atangia ai o tu inga ngai o inga I e mana o fatino I lau fionga. Io me la le o te fatu ai. Au te le malama po le ale me le e loe le fai pule lea. Le foi la fatu me na te loe. Ilum tua vai tele o lona mafau po ini me wa afia ili mafau le fai pule lea. O ia lava lea matui le epa na mua nei fa le le ea tua inga mata ngā. I le tau fia o le fionga le fongatalai ma le fionga I le minstau whaamsinonga. Whaasala lau I lato por kalame. Tau na tuli le fongatalai wha malolo, step down. Fia me, whaisau whai unga I le minsta. O whaalongo tu le tali mai le fongatalai wha mai. To epa, e le sau whea au le mele na. Te re marmalama le tulafono na e whauina le tulafono. Pasia I le leaso lusful mal tolu o te sema. Afe, lua afe sfurma le lima. Le sa wili tala na Aviation Security Directive o le whakara na mai. O I la tau nei e sa o na tau fia ma o through the screening process o ulu o ao malo o le Kovana City o Palestine o le Palemia o sui o le fono sui tō fia o Minsta o le Kapeneta fo fonga fetalai male whamasino sili. Le ala na pasi lo la tu vai temi. Ale wo fa le anga tu la fono, ma tu ia le fionga le fonga talai ma le o te matua iofo. Ile le man malama le lato me sa fa. Ya le fa sa pule ya. Ia li mongi il ma le vale. Fa fela na ia le man malama le tu la fono na pasi ya. Ilo lato vai temi mu tu lepa. No fionga tu le fo. Ma ro tai ia tu ole me foi le a fai mata ata ia i foi le ngai o inga no tata ia e pe na vai atu se fai atu asa tala ia limong ia la no le ta o swafa le ala ona le anga swafa ainga ia ala mo ni mau mai ia ile a vo ile ia le official pale mia il terminal atu la te tu ala tu pasasa lo mal fa kuesenga maula lo ya ala me ko kele kala ala me ngale yo fa ko ese ya anyway kele o ka kele popole ya ila ya vaenga o le vaenga le pe ona e sa no ya tulanga le olo o ya ika ko mali ya ko inga o pe o mau le dementia no he forgot what he said yesterday and the day before yesterday masalo I ngwa ke ngalo e o kaya o ngalo kala ngafai le so o vaenga ia melele ngai o le fai kula fongo vo ile le me uma sa fai e puruafi le fai nga vo ile le power ai le se la to ia I vaenga ne ele la o tula I mai ia manga ia la kali nga mai fon kala le sa fe au le vaenga ne o no fesili pelo loto ila
sunga le ata man fa fonga be lo tatu lo fisil pe lo loto pe ai sa wa tu ai ona molia ia tuila epa mai fo i malala ma libongi lenga ole ua faile la tau fa lenga le ai tua mai o le mota they don't have the privilege o le pale menge la ke koe la foi ngi upu fa pe ma o ai nga lau nga oi wala lau o sao my question is to the government ola mo ko yai and particularly la fisili ko sao ile lawyer sili what are you doing with this prosecution office well live on public prosecution lenga lea ua fai fafo mai o le palemenge wale koe mawhai la o koe sefengi privilege o le palemenge me fai ala ko ngwa ma mai koe ave kua upu ia nga fai ala ia koe ave ala paka ku kongu upu ile kangaka le pe no kunga le la teita tala ia po le ase ko fa ale a fo ia ale lo ia sili ua kawai onga lenga ile kaunga ngofo ai lenga o langa kiuke ma onga faiva o le puipuinga o le malo ale mai kawaku pe o le ke le malo a le pe e popole anga i le vaenga le kua ngai fu le kaunga ave sanga fautuanga ia fia me mal fainga malo I think we need to act on this I think so too. I think so too. Well, no for ma fo mo tilo e mata upule nei. Parliamentary privilege. Fight tono le mount. Melo fai nei. It's out in the public domain. Lela foi lena le no foi atu le fionga le fonftelai. Fai so fu le mele nei ya wa le taimie te la mai fafo. Male fai to le parliament. You are in the public domain. You are the same with every other person outside here. Ale fa mo ala o esisi. Pe to io estangata pe faise me vale ya te oi. Ele to kiastangata. Yo, ele to pui oi. O le sui le pam pe a fai e te ngutu pua. Yo, malalau ni tala. Wala lea mai tono o am yong tu mau I tono matula fontu. Tawaloa. E fa alo le spai pule tono le mauta. E fa alo foi le fai pule I tangata lau tele. La tau te fei loa I fafo mai o le palemene. Fa fe fea la na pui o tau. Pe a fai o le mele o tau te le mingau, tau te le mafo fauma, la lau le ngā oi, la lau le tataa ma le mati tiba. O Samoa o la lai fafo, maso Samoa la vai tau ye. Ma tau e I mafo faulanga tala noa mai tangata I tia mo fatu au te toi tala noa fo ili mata upule nei se ia iai awa lela a matana le fa alo tangata ia ila tau o sui fai pule o le mauta ono o lato wa mio e fai fafo mal fa alo vui o le vai to no le na we sa no ia ili a tau ma le foi le fa fonga mai o tatu tunu e leanga e saulo I fafo You are another citizen of our nation. Absolutely. You are back to square one. Ia pa wa o ngol fa lo longa foi la ka ke no foi ka kale ai o me uma te faia. Ele o la wa e ko o la wa e kaukala mai o le sikisengi o le tangata no o le tunu o le ko e puipuia o ese ele parlemenge ma va pe o le foi pule. No. Kau lola ia kala voi le a fo ia le fa misingo nga voi le o kikiro kwa el pulo leo kikiro ku lava leo au kikiro ku le au vai la vango mai le se me pipi ia ngala sa olo ia ba tu ka ko be tatu tunu le nga ele mali fa fonga le tunu le mali wa kwale ya se mali enough is enough. Tau pe no vepo we o te fisiringi ai le fionga le tamaita I loia sili. Pe o laso na tali tonunga I nei mea. E pe na esa no le we fafo le public domain. Ma le sila nga vui va tu le sound no. O le lava fa au the contempt of court, contempt of parliament. Ma fa fanga I mutu o istangata I o le media le la tu te fanga I nei. Le ai se ma fonga fau, le se mana tu fau, o mea la vai sa ngutu tu le pa malimongi. O se lele, e o atu ngutu o tamale o sai ama malonu tolua. O mea fo ina e tau te talai, ua matua I ta mau I o la tu loto.
o whai unga o whaamsinonga ma mea. Ele o uida tangata nei. The minute the repetition of over and over of contempt of court, tauleanga inai whaamasino, o whai unga na whai e whaamasino, lea lava e whai. Lea lava e whai, o tam tuai o waila. So what kind of monitoring mechanism that is in place in whai lea lai mana ia. Lea o kilipi uma ma tātou mea i e whai o me. Lea ia mana tātou mea o avesea. There are tons of clips and evidence o mene wa le laf sitting e nela on the whena ngau i lauri. O la le mena ngau i lauri. O la le taimi. O se tupe po le ase mea. Well, evidence is umane o le au mai luma. Yeah, and whai ona. So Sonia to produce some of them, you know, for the court's sake. You know. Malova tai le taua o vaenga ia o le ua tele ina ma popo matulanga pe na yai ia o mafona fa liliu le tele o vaenga ia o vaenga la ia o le la faiele tu ina tu lu mo fa msinonga ma tulanga pe na yai il te mole o le on trial ai le mata upule nei ia o i vo itato te iloai ilo ale auro ile afi i tulanga pe o nei ai ia pauale nganga ia o te talo tu fo ia inga o wo mapaanga ina ia to apele tai ia la waile ka ele ka wa la fo mai se maku ainga se ko rua ia fa metalanga ba me umai ia fatu ia on sai e vai tala vo le a mali to na fa ia titi ia i sunga pari e vai tu pali se tama kau complain fo ye me longa inga fa mai to ui talo fai vai lele wa mau nei mo pampensi wa ye foi lale male pamu na wa fa wa ye no nai ngo ye visi ku ko inga ye olale fa mai ai ra lo wa fa lo ko wa le va on sa a fe ro le pampensi ye le pamu ngai e ngo ole on sa e ku le ko u la on sa ye la va la on sa ye fa pena bona se la mona pe ona ye ina ai nga me se yo pa anga ia e tatu lava on sai pe nga ele tu la fo ina tatu ele tua ele ska ko mele anga o fai ali pe ia ska ko mele anga o fai nga lo ka ko kali kwa i ma ele fai pe ia ai o tala fo eto ina malo matu ia fai pe si talfa fai a si talfa e talo le pa o fai pe ia nga lo me o ko me ki mo kwa fu si pa o ka vale le la lo ia ile ngang fa lo tu fa fo mai sa mo lo fa te tele lo fionga fa sta ia o to ofo ile ngona male manatu o ta fi lo ai ma fetu fa i fo ia fa fonga le tunu lo fionga le to pa fa sina to le fo voi vai atu to langi o le ainga sa tuala o la vole tama sa tuala ia ai o te ona onei o le ta o le mata le noanga fo i ma le ta uso a minsta le fionga ya olo ele a se fili le a taua fiti a foa va ai ai lo fatu ya nga le tu mo mo lo manosi leo i me o mo feta lo ia la o fionga ya matete ya tu lo so fu le nava ya so tati to e fe lo i foi ya mo le na i mo la o fionga i le fasina ia mo le tu lava le nga fa malo mo fa tai se vea ia ona ole a fe fo yo lo nei vai ia i le polkalama e mana tu tele lava o fai valo filima o lo va pe ona fe nga ia i malta tu tau fa so ina o la to lo va pe ona fia fe silingia ma tala no ia telo mata upo lo va pe ona tu lai mai ia lo mo wala bala no ia e te amana ia mai lo uso ia ola fo ise vai e tu ina tu le fita fa fonga al tatu tu no Samoa ia o te aswatu malu puenga i lo tu to fa ma le fa utang pe si foi o fina ngalo a ta po i lo tatu tu no ile o foi ngalo to fi le tu ta ba tina ma tu ia e vai au foi la se tala ua so polangi ai se fa mtalanga nei ia na tia nei fa tu le vai ia se vai ngalo to o na le nganga la to ia ina ia fina upea ia ina tato wo a i tau unga mo onga o tu matua a ina ia awana i faia le mea le lei a ia faia le mea sili o na mi ton pe opo le tunu a tono la to silsila esa e fai mai ala matua
ai paualo na ele ao so foi mai nuia ya lo fa tele bo la fionga ta fe no pea ya God bless so foi ya la na sa mo ta tu wo le malolonga tal loanga fo i mo lo uso a fa sa lau va tu no taulangi ya o ai fo isis lo al tau tu al de fo to mali de ngata u fa yo malo fa sa launga tu stala ya mo winga fa pena fa ta mali fa le upolo ya o tangata yanga mali ya tatu talo fo i molo na malosi o tu leva yaso tatu felo i pea tatu wol malo longa fo mai sema se taimi tatu te tala noa ma fa felo i la warming star le fionga ya Honorable Minister of Public Works, Infrastructure and also wharfs and airports ta wotele o telu se mea a foa le ataua fiti va ai ta tu wol malolonga foi mai ai ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso Talofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ilisa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisilimo en po alofa. So fase fua. Nā pata inga no na lua mō mātua o pepe phone. I le taiminei o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe phone whaatu a whana nau mai. Ai mai se lava i le ono vai aso mō mua o le tu e ina malitina au la ititi tele mō le tui. O lea, a whai o le tina po se tausitama, caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia, infection, ma whai titia i a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani, e wha mau pe poka aso, mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, po tui uma, a wal popole, ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina, i se taimi vawe. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai ao. Wha mone mone whai tau manino a iainga ilunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau sau fau. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Baby, lomasi! Hey, hey! Tole, paula muang por fang. Hey! Ay, panelay nga, mea.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is flu river mo I lato is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga o fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou faleta vale la wiloa o le car for you. A failava tasa ilisa ta vale le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tu mau ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisosoani mo oe. Maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you. Pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Front Manrewa. Pe fraso tai mai le mato telefoni. Over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fisoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fisosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e maise video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi I o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video I lupenga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tamawhainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se I le aso lavanana I le se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga I lunga le lupenga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota e mailo fisa I le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau. Mai le pourenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Ja, toi whaatalofa ia te oe. Le whaafonga tā puai. Mai se fo sila mai mua mai lunga le tātou upenga. Ta whailangi ma le tātou Facebook page o le Radio Samoa. Ma le tātou YouTube channel. Tau malunga tuai ma le tanoanga ma le fionga le tole foa. Ja, le tapa au whaasina. Fionga I le vui, le tama sa tuala. Masina mua. Seina fo lava. Ja, whaamui lava le a mua lava a vanua. Whapenei male. Lea fo I tamali I wa masari I lea tunu. I lea vai aso, ma lea vai aso.
ia matatu fasoa I foi I mea lo tupu le tunu au nei ngalo ia te oe nau vai o le ola so soni ngase o le tino le toto mawalunga io ia fa pena foi ngase o le mama ai maise o le fata vale le o le toto io na ala toto le tino atoa so soni foi le fa le o le ate ma le fatunga ia fa pe foi le ngase o le ngungu na e se taimi ia fa ilo atu e pe ona iai I le mauta o le fionga le saoli atuala taua taupa utino ma le faletua ia peka I na le sfun ma le tolu Lappington Road I Otara fatalo fatu lau fionga tuala ia ma le faletua ia peka faaftai mo le faunga ina foi o lou lua mauta o le tatou maketi ina na ua valu nei tausanga ia talu na taunu umai le vai ai I le anganga fia ma le anganga faaftai o leo vai atu watu taulangi o le fionga le Minster o le wofa pele ma le uso ia te au ia le Minster o ngā luenga te tele ngā luenga ia le malo o whela ua inga I lunga o le whanga le ele ia ma le pūlea le lei o tātou o wafu whapea foi ia ma le tātou malai vālele o le pūlea leo le malai vālele ia o ta malo le o na ia le tala awhatu sese le vālele sese a whatu take off a lulo ma le vālele ia ai mai se fo I ngā luenga tautua I nā I o le atunu ia lava le suavai le lei le tātou le tise whataro whatu honorable olo fiti le ataua pipi ia iai a fōwa ai ma lo le se fōmanu ia whaftai mo le avanoa ia ua tā whasanga iai ma lau lua whasina whai ma lau a fionga I le nei au auli a fio mai o le ua mai o na ava mua le tua le Tanoa Ava ia tau te se ipu tau mawha se ava I lau a fionga le Minster ia whaftai le ataua wa toi mo foi sia lau ta te whaso ai ia whamalo foi le ono sa ima le papale ia o walo yo whaiva ia alo yo whaiva le tato prokalame Tanoa Ava ia ma die lava le whalongolongo atu ia se ava no foi e whatalo whatuai le pa ia lasi o tio tato utunu ia o whapena foi ono tato soalau pule mo tato weva whatasi e le nei lava prokalame matango fie ma lo se fua ma lange mama ia tā te tau whai wha malo lava ia whaftai fui sa e tali mau ioe a o malanga mai le tātou wainga a sa e whawhonga fui ini tala malie ia ma le tau le ofi o le nofuanga sa whale iai ia lo tātou wainga ia ai o te lo o moni tala fui le malanga ia e whaftai le tua o toi tali watu manuia ia le fionga le tamaitai pārvia ia whapena fo inisi o Minster ma le fionga fo le teitei fono le lei lava me oma sa matou ia o le whainga kai o le ka fiufinga o solfangua le ka kukungu I mea fo le pe awa pe o kikifa kangaka ia ai o le nganga fo le ioe e vakut whamalo ia o le mea fo le kai pe ka kome masangi ia ia lua le oso a la e whalongolongo a kui mea whapena. Ia o oso ke alu kulanga foi lea le o ka alo kuai o le tapua. Nadi, talo whai. Ia, ta I pea lea whio mara kumai kei pāmia, ia o te whono. Ia, maru fo kako o whaingamalanga sio kako wainga I Aotearoa. Ia, maanga ia le makamaka. Ai sao. O meo la o kikifa ngango vai aku ia. Ia, ai sa tau walunga lava o se malanga matungo fi. Whaftai fo I le manatu mai la wafionga le Minster. Wau te loa e te iai le tele o tonu fo I le kāpeneta. Ia ano le tele o lo tutuangia ma ngāru wenga le lei o lo whaatino. Maise o lo whiangai. Ia, ele ngata o le tise o le suavai o le vaala e tuālava ia mana wanui. Asa I tā amata mai nā, o lea se mea ua whaatino nei le teimile nei au. Tapu ai pēr lea tunu o mo le I tu malo sa tunu mawhono mo lea tu sa whata. Ia, o lea kanga lava fo I lea so atu ai fo I tatu tu malo tua. Ia lava pale pēr ma lava onsai. O lo whaatino lava ia ngā ruenga le I whaumaina. Ia pēr whaanga tatano ai se vai te mira ua solatu. Ia, le o se ngā ruenga whaingo fie.
ia le ngā ruenga. E le ngata fo ila i le whaatinonga o ngā ruenga. Ia a o tūlanga fo i tautupe le whaatinoi. Ia e mamori fo whaftai i malo New Zealand o leo ua maua mai ia si whasiselengi. Ia e tongi e fo ia mangkua ngā haia mai ia special divers. O nisi o vaenga o le tātou malo le sa whia ngai ma le rescue lenga whai. Ia o leo o le fesa fui mo me umenga. Ia o la ua fua fo ile le tūlanga i le whamanuia ina fo ina ngā ruenga la vea i sa whatino. Ia o le tūlanga lava leo wa iai pia ang kousil fia. Ia o leo wa iai lava le admission New Zealand, it's a human error. Wai. Ia ele o i fo itu i valea ale ia taua ma le whaafonga Samoa i le malo New Zealand. Ia la. La fo ta kousil fia lava le tūlanga i ma le whaasosolonga ta ko ngā ruenga lai whakingo. Ia ia lava se me o whapole nai. Ia o la ua makua alu a ko New Zealand o la koula. O le a whakingoa ngā ruenga la vea ai. O le kulanga lai ai. Ia me se mga kaifale o la whaikua ta ko. Ia malo whaftai o le mel na whaingatātele ia i tātou. O le lava papale ma le ono sai. E leis tātou me mwhai na whai ai. O le taimile nei, ia, o le taimi o lau tu inatu ia New Zealand, manisi fōi pa anga tō tino o lo o whawhai ngā luenga ma sainia, whiangainga ma konkalate, ma whātātia loa e pe o na sao noa ia lau polisiri o lau mta ngā luenga, ia le tōwhai, le whionga ia fui. O le plan lau o ta oto, o le mea whaingatā, o le whaanofo whi maari o whina ngalo tangata, ia langa o le sa wala to i nei ia la wo mo fe mai o leva keli o kaunga fai se me o kaunga kongi compensation o le la e fa longo i tangata i to inga upu i fa pe o tongi o compensation ma fai se fo fuanga ono le food security o le tu malo le la le no pepese tangata fa pena ai o le fa longo mai fo tangata le si tu o le coin o le tupe yo to lava papale a tope lau nei la fa pe a tupu mai se fa la lave o le ala le me la fai o to ye na mana o fai e fa tupu fa pe nei o nga luenga tele fa pe nei it takes time from one stage to another stage one phase to the other so ya mali di o ko fa longo ko nga le wole di the wole mi sta ia o fa longo ko fo ile e sa ngā sia wo. Ale mela o fo de ka kere fie. O le kele o nkala. A para se la sei molu la i lo mela i o. E ma ke fe molu ai. Da sei molu kasion. O ngi la fie le ia la ia kula ngai ai. Ya e pe nga ka kala mo fo. A faingi o la fai compensation le ai ka ki ai fa pelale. Ia o la me rafa. E de oye kele se skill vole le ka ko ni Samoa fa kingo ko nga me fa pea. Be oi ele fa ngofia. E ongo la makia i fo ise so i fu i fa kingo nga kwa. E on me voi la nga ia o me fa portiki. Fa portiki la voi le as wo. E algo wa aru fa pena. Me ale nga fa. O le sau makeo se i mawhi muru po o maua o i lalo i o mere. A le mea lau te whatu e le umai i po kikiri a la uori. A u pe wha solo fo le e na whale tonu, it gets worse and worse by the day. E le la, o leu te papatu, o ia le na mua au mai i fafo wha laua i tele. Le whai tionga matua inga na whaia i le fionga le whongaftalai. A le patino tonu wane mata upu lea i lau matanga luenga. O stasi fo isa avea ma minsta, sana ia sa inia le whianga inga lea. Ma avea ma whainga whaavae ma tu la fono. I lea so luas fulu tolu o te sema. Lu afes fulu ma le lima, o le mea lau te whaftai e lau fionga le minsta. E tele i wawe tali mai i se tua inga le toina, a lau sa e nofo ma wau malu manongi o sautali.
ina ia mawhai o na matua I mapole lei, ma mao popole lei, ina ia nofo fi malia I le atunu. Se sau noa lava, wa leno vai tō nafi o tali mai I le whongwhitalai. Awa pai mi sao a ia le whongwhitalai a tulepa. I le isau whi au. Wa vai. E vai tulepa, fia mei. Tau ona, whai sau whai unga. Wha malolo le whongwhitalai, wha malolo le minsta. Se vai I meo, awa mai talale. Al whongwhitalai, mai sau noa al whongwhitalai, ma ata mai. Tulepa le isau whi au le melna, ele o se mea fo te ono malolo, ima wha malolo, mo wha mawai au le nami. Sau noa lau fionga le minsta. Ya, maari e voi ale whanongolongo. Tau ai sa walewang o loa le tūlanga le mebesi ai. Ai le atau o mal whanfonga le atunu. O menge o malai vale le. E se longa kūlanga fo ile pui puia o le sanga le mu. O isia o vaenga Pitrosili o ngā whai keke iai ia mengi o malai vale, sosi malai vale la lalanga. O mengi o whaamtalanga. O information e avea I solo. E ongo se iai ia kūlanga fo lele operational airports. E o afo I le mea alawa lea e ka kaunga pui I whe malanga ingo valele ma mea papenga. E se lolo information. Te se lo vale kupulo mal fata. Ia a fainga lo soifua o le atunu o lo feo I vale. Madilam. Le atu le pulanga la le ngang o musu la valanga le o vai mai lungo le media wad fa pea ala o ke vai. Pe wa le ko mayor ka ye fa makala le mea awa. O musua ke fa o ke o so va se uma ia fa lingo ma fa yang o ko le fa sa o ma fa ma lam sa ola we wangalo ile ila uo langa fa ka o ia yo ngale fa uma e fa ile wa fes fu ila lo foi la tu la fondo civil aviation organization po fa tonga male vale la langi. O le kangaka o so se akungu o irresponsible pe o le ia o le member representing so se akungu o le minska o le civil aviation. E alanga ia le tofafo ia manu asanga la ngaka i. Le nga fai mua langa directive. Masalo e a ko le leia kausanga fako a mailola ia e pasia e fai alo ia as policy. Ale malo. I lalo tu la fongo civil aviation organization lands. A responsible le miscal civil aviation, not the government. So se kaimia lai fai ai e se miscal civil aviation se fai o ia foi lai ma fai o nga kango kai pela o meru kula I mai le policy lea. O se kaimia la e olola ia o miscal o le civil aviation. E whakula whongo mea lea. E wakua pasi mai o le whalaponga la mangkua sa vea o whontanga I masangi o waluele whai Montreal, Canada. Kei lua kau whai e wakuela I a policies whapea lea kung umalea kung. Awa o le airport ma le maritime. O vaenga ngā le malo e ngā lulue I lalo international regulations. E ngā rurua I lalo kula whongo fo I e kongo association. Ia o lea la kula I maile mea lea. Au walofa kua I fo I le wangalo I anga ia ni. Kere I ropo wangalo. Po le mea langa keiloa. E wha pesko inga o ke wha avare valea fo le lo kere I loa. Ia e pe o le kulanga ngā ua o nge ire maka upu le sfui sa ufa mangingoa. O le policy lea pe le screeninga ia miska. O lau ka kia le whenga whaavai ma lo so solo ia ngā ruenga ma fuafuanga o mea kau ma whenga malanga. Ia vaenga ia maurulunga ka kou malo. E re whapengei la o whea kungei. Pe o a miska o malai vare. E kaunga whaalolungia e re ai o le kalangoa le kula fongo.
I kula ngā kofi an malo. E leo mākou le ngofo le kaiminge. O le kula ngā kofi o le palemia, head of state, o Minska, o le whangwhakalai. Le waika I la mea mkula epa. O ko finga malo e whaalolongia e leo kam leo mākou le ngofo ai. Maria lewa. Awa, o le mele o te whātua nei. Ina ua pā mai le tala ma ua atangia ai ia tūlanga ia o lo aveitu inga i le fionga le whongwhatala ia whapena fo I le fionga le Minster. Sa umandatu au, ai e whetutu na i le tō whama le whautanga alau o, alto ina. Ona, o I ale na mua ma puna I whailo ma upu ia ma tua inga ma whaasala lauloa. Ai, sa o manatu, o whea o iaila na tō whae pui ai la le tū la whono lea na ia whaia I lona vai tau. Pē pui ai fōi. Ma tai o le tātou o tino, au toi ngalo ia te au lea I o langol toi ina e anga ia le mea. E o ai me leanga umaa e mana o e whaalau ilo. A lea la o tātou tāno nofia I tātou. Toi whai me leanga ia I tātou, matua I tātou. Ma fua mai lan tū la whono na whai. Whea tui fōi I se wa ainga fōi le wha vāo ma lo tū im tāpura. Ia. O le mea lava latou a lea taua. O so se kai lava e ngake wa aia ma kai se atuno. O le mea mua ngai kirkilo ien. Kirkilo I longa pui o longa kungu. E lera ua whaalongolongo aku iai. Ia e le o fia pui. E whawhia langa koe fia sa ua lo palmia pe ale mga o pui o kanga. Ai se o a fo I o kulanga kofi o le malo e whaalo alo ngia I ka ngaka o le kakoa. O le rusu tolu le ngai kei mara seats le whongo hoi rea. Nganga whaavai mai e manatu I le kilo aku hoi rea o le whea le mea lea e screen I mo meo foreign ministers po mings kao isia kungu e le screening a ore a o ka komiska e screen pe vole de ele se trust ia ka ko o le mea e fa ngo o ingalanga la ko a fa o ko mai ro finga fa vai nga e reida a walange yo ka ko finga ia maka ka e sa fai ko finga ia ma malu ia le tunu a o foi lange yo ku langa nga e peila o mea nga o le o pea ngo fai aku wangalo ko ingal me ya ele ko ise si wa mo me foi le e wa kalo ko akana va ko alu au tala ya ko ya ko e fa fo yo ai ona ngau la ko ngai ki anga va ya ko so fa ko le ala ya ko ya so ia li ia ole meu te fai atuai ole manino le tulafono Aviation Security Directive o le whaka o le o lua/luafes fumalima pursuant to the Civil Aviation Act Afim Salau I Vavalu Part 1A Section A o au nei o manua sal ngā lala iau na o au nei o olo fiti wa ai o le Minster o ngā luenga Minster o whela ua inga ngā luenga te tele ele nei aso te tui nā tuai le whaatununga mai a inga o tangata uma ele fo I o e malanga exempt from aviation security screening procedures being applied by the Samoan Airport Authority. E lono winga la foi la ye lista ngata le isa pule fo il malaiva le lava I tau. Ye le wall ko inga le alu ma kai sol. Awala wali ia e to lu so le e matua a o makurisi a saules to support cabinet directive le fa kas fulfana pui sufa fo mai o tangata nei e le fa tanga ina ai ona fa ngale le security screening o tangata la nga tup o ulu malo po o ao malo Governor City o Palestine, o Palemia, mauratu te tolua. O sui o le fono sui tofia, po o sui au,
Ma o lātou te tōrua I malanga alo ia. O minsta uma o le kabineta. Whaatasi ai ma le fionga le whongwhitalai. Ma le whaamasino siri. O le manino ia. O le au mainga. Se ibanga nā ai lisi I tūlea. A tātou wofo I la. O tātou po o au tō fionga. O foreign ministers. E ma whai fo ina accepted o tō. Pa au tō malanga isi atunu ma I le mea la. A alma lewa lele o pule ai malana tu la fono le si to e wha manino le le mai I la o fionga le minsta. Le ataua. O ke lo e ke sira fia le lei la watu langa tau tu la fono wala o fionga fo e le ilo ia. O lea wa mai ngai le policy lea po le whainga whaavae ale Air New Zealand. Le ke wa uma ale le ke ila wa mai a. Le le kua mea o le aone malo o le pale mia ma foreign minister. Ia, e whainga fia ia nga whaakingo. O le New Zealand o le New Zealand o ko kongo New Zealand. Ma dila. Waila o le lako policy nga le mawhai e mawhainga exempt foreign ministers o longo winga. O mingska uma Samoa o foreign ministers uma foreign ministers Samoa o kongo fiki. Kongo o le policy New Zealand. O le la ye le fike nga inga le bao o le policy ale airline. Ma le mea la leanga ila ua mai ngai le whai unga. Ale whai malo a kako ngā vaitau. Tūtotas. Ioi, o longa winga. E ka kau o ngau sika ia le law of the land. O le koe ngā mea whapenga, e mwhainga o kalangoa koe whapenga. Iena. E waile mawhaianga mako aku I New Zealand, mako aku pule mako, a waku se mako kula afongo makeo. E le mawhai. E oisi fo ia kungu. Ia ai pe o le menga lua wha mangingo ngai wa le kaimirenga mako mai le lua wheru supasi ale ataua. E nei ma ia whapenga whaia. Whapea e mau ke o mai screen mako pia whapea mau ke malanga kui ngā ruenga whan malo. I le kaimi foi le o i le I ska mai whare o voi le a sia wole sa iei. E le iaida se me whapenga kupu wa ke ia ua kupu whafose I mai inga ua. Wala laka fo le paloka le. Ea, o le mea la le o ke whai o ke tau, o ke whieka langoa lava sika mai kai pule le New Zealand le ngai. Aua le kango I le mea e le o iai. Ia. Au foi le e ser ka longa le fai I, aua ka alo I fuanga I au e le kai me uki ai ngai ai le mea. Ia ma le mea le ua fai langa whaasa launga whapea wanga le koe kalia. Se mālo e o mai konga VIP Lounge Samoa. Makua I e tere lo whamakanga lea ko e ngā mea po whea me o mai upu ia. Ia, ai o la lavo ka kia ku la fongo ka kou I mea ia. O le voi langa mangi ngore ma whakangoanga fo ia ma le fionga fo ia nanai. Oi, o le o makua I le atau. Au vai a kunga. Wa oko mai e le observer. E le observer le mea foi lea whapea o kalangoa aku. That's my airport. Yes, of course. Kalangoa no wa civil aviation. E a tau. Ngau whaonganga lo leo terms of pena. Mai. O le mea ngai le I o iei se malamlama anga observers. Okay, lo len kakar mo I ke mamlama le I language, ma terms, e whaongai ko kongo civil aviation. Len kakar mo yang afi. Ia o le voi ko kele ka ko media, mo journalists. E mamlama le I mea ia, observers la. Observers. E le mamlama e anga kele la le mea o mangkua se I kalangoa fo o le lumanga I ngai observers. So vele ole fongo le fai kai kai o se o fo o miska la langi de masanga fai le o ka ua ko. E screen mo lava ia oe ko kongo ki era fongo o oe o fele pe o se miska civil aviation.
Waku lolo o media wai masangianga waku miskama waku la ko media. Speed hoila I ole media. A ele civil aviation journalist. Uri oi fafu. O ngā mangu fo o fongonge. Ele whaonga inga male report sao o terms ia kalangoa ia miska. Maria. Ama ko wonge la male observe. Olongo hungo ke la ko walu ko. Ya ai ngofo foi fafo ma ai la ko ngaki. Ai ko ngaki faka ya ko sa fa. Por ko nga mea nga ia mala malama ia si ka ko muspepa kasi de ia. Ole melo nga lua. Ka ko ingi ko wa mako fongo ngi. O ngo walu le fongo ngi o fanga renga ble valele. Ile kasi iva fik. Au miska ia toka ele por keminga po technets la fionga vo I mis. Ingai miska wa makule la soifua ka ku. O ke fiu sa ve o ke fiu malama ile language ko kom. O ke malama. Oronga kalangoa I terms I kongo I fonkanga e kalangoa I numbers e kalangoa I codes. E ke ngai whaalongo ko whapea mai o le airport Suria le airport Falangi le e whai kele ia kai ia mamiska puinga information so ia me foi o vale de kau o kero lisi me ia orka koula ko e leke ke nga mention se airport se e ke kalangoi lau code e ila ole code ka ko airport ole NSFA o ke kalangoa la I ko kongo mea ngai o kalangoa o la airport le ole SFA e le ro kena mei ole NSFA le ko airport e le mawhainga e kalangoa I airports fo I inga I liki se information lo hoi le kama kero disi fo I o ila le ia lena di ba e le tau ke kalangoa ko NSFA whaleolo NSFI whangali ia mau kawe e leipo umala ia airports ia e leipo ngata ko kama po umamai ai kei o le International Civil Aviation Organization o sa la o mea la I kalangoa foi la I meo airports e kere kai inga I whaapea o le airport le a Samoa tau e ke pui I le safety o le akumu I mea masena o le akumula ngango o whai aku ai that's my airport kasi umam lama mai la observan mela awa ele bela o te fia fasile tuela o fionga le minsta o no policies nei o le falling a mai la o mai tau it's an Air New Zealand airline policy versus the government directive o mo mai le winga tala o mai le policy ale va lele le fua va lele e fa tu sa mai ile fa ka ale kabineta male malo tu to tasi Samoa o feo me e malos after mo tafsiri a kalangoa fa miska o ke kalangoa o le member o Samoa I ko kongo le meleng o fa ko le ICAO International Association ai kalangolo o no fa ko la ia o le mlaiva le mako ko o Samoa le la kalangoa mai le policy peang o fai aku le taimi mua e le au mai se kula fongo ni si la rule like ako nge madira o ke le mo fai fon ka ko aku o mas ka ko kula fongo ka ko muri e ko kula fongo ni sila o the law of the land male ako ngu male government e o nga inga le airport e folo ya ka mai Samoa madira wa ko inga airlines o 8 e faila ko agency ngai e follow kula fonga Samoa ya mero vai ko ngai o ngo fola wo ma ko ulalo ka ko kula fonga ai ko I folunga pe sidi ya kule le fainga ai mar kula fonga le ala mai e no pa ko kula fonga o ke fe pe a ko pa miam o ngo ngai mangalo ko inga mi la fonga malori ai
Ya, pe o mianga sa veo ko kau e kau fa pula. Ai pe foi la o e ngakar ka ko loa. I turn so i kau kalango ai I pe avakula boarding pass la ile NZ 249. Ya kau ke lo umala I ole NZ o New Zealand 249. Ai fa fonga ngele atawa ai kalango lola e se lalo e se fa fol valele e se kongol vale. Ai kalango ngela ile air traffic controller mat paila. Ai fa fonga vo ile o ole mangu iliki se information. Ava New Zealand NZ 249 severe. Yeah. A kalangoa le paila ke mal air traffic controller. E kalangoa ile November Zulu 249. Ele kai nga mangingo le mea ngai I ke ua liki se information communication. Ia poles ke dia foi le lea sa ngile de November Zulu 249 ang New Zealand land. I ask me say land. Ia o le whaalongo foi le traffic controller, you are clear to land runway 08 or runway 6. Le tawa lea ua ko le mea ngā umusu. Yeah. E loa, mai lea ia ma se se o loa. E lua runway sa Samoa. Ele ma whaingo ko ka whaalongo ko whaapea le tawa. You are clear to land runway west or east. O puipuinga mai o coach mai e kalango. Awa nge iloa ko le au kelorisi e la. Awa kalango nge whape e land runway 08. Whapea. O whea le mea lea. Ai asa uno le west pole east. O ka kuola whakari le west. E paare. Usala o turns nga le atawa ele ka la ke le ko ke le ai si mau me ongo ole pui nga lama ole safety o valele ia fewa madi awa ole mele le te fatu ni le ofio mana tua o la fo ia ile radar fo le monitor u mai la fo monitor mai terrorist matangata fatu pala velave ia me wala to marmla fo I code coding some me fa pena a le titu sa o le radar po fela le va le a le alo na code le ai ya a wala te le lo te o disappear le va le mai le radar a la o to nu mal sa ngale mu ma le fa tai yo a fa ifo yo le track ke se au fa ku fa la vese se va mai se simbe a whainge divert. E whaonga lava code se whaonga. E le kai kai ngā o ka upo e New Zealand pole. Ia o le safety lava lea ke le kalango aima, ia whongkanga ia lalolang. Ia pi o kulanga le ngā. Ia o vai aku pe o vevesi her ka ko o whaamakamake ke te mailo o whai ako la airport. Yes. Aka all in terms of civil aviation, yes, it is my airport. Absolutely. I at mangolo olo ai. Oi ole airport la le mako ku o Samoa. La fusili la le fionga ile. Ile minsta. E te tau wana i se ngā ruenga e whai le matau pulea. Po se fsota inga fo ia la fionga a le o le civil aviation a New Zealand. Ia po o i le pulea I wale pi folinga mai. O se whatonunga nā vantu te maitai. O le pulea I le agency le ale e New Zealand. Ina ia tau fia I matapu tu ai ngā mea whapene e folinga mai. Ia le la le upule nā leina uwhai atu. O le whamai le toi pikia mai I na tangata. O pasese Samoa mai le VIP lounge le na whai. O ai la le pole si le atu le matau pulea. Apo I la leo ke whai atu. O le VIP e Samoa. E pule Samoa. O se aviation security fo I la le fucking o le ngā ruenga. I o le VIP. O le aviation security a Samoa. Ala ka ko VIP na iai le atau. E la iai voi ele ka ko masinge e a fo isu e ka ko security. E check umala ka nga kaya e o ese male VIP. E peida o le mera ai peia o langa ua maafua ngei o ngā penga pele isiaki e security ia le fionga whungfutalai ma le miska. O ngā leka aki e lumo o le au whai ngā ruenga. Le whakala le akura e pare ngā whai. Ia fo I e alu e ako. Whakala e le screening.
Ia, male mea foi o le trust. Male whaalolongi o kulanga kofi maulunga malo, pea ngo whea kumomua. I re whapea a whapea o ele screening a o ngā whapea o olo. Te ai. O kofi ia o kofi a Samoa e pure mai umanga ka ila ko kulanga kofi. E ave i whaalolo. Ai, i atangi ai fo ila, lau whionga le whaatutua ina o tau o te tai o le atunu e le aise le masalomia ai i se a upenga o ni whala au whaasaina o ni mea whapena. O leo o tau maramlama. You're putting the country at risk i ate o tau i tofinga mawa lunga nei. Solo no winga la. Tau fulana te le whaatutuanga. Ma le whaalolonga i o tau tofinga o ni te tai o le atunu. O mea o manga ale a tau o lai whai e isi a kumu i o lantou tofinga ia. O ka kou ale peu a mai le policy e loka i ka kou ma ulanga whapenga. Ia waila le onga le a tau o tūlanga lea. A whai ngei e whai se whongo lea ma mako aku whakasi ma se miska o Australia po fiki po konga. Ai mako aku whakasi mo ke o iko kongo le vale. Ia, nga ave leo le whaalo a ka kou i miska ai e anga i saola kou e au ngoa. Mase susu e ngai whai e ai. Ia e laka i ka o runga o kalima o a whaavao ka paewa kul whaafonga le tunu uko kongo me foi e so ai longa le lei e whikaui foi le pe awa ai aku kanga ka foi le whapea ramo whapea le whaingo ka ko miska ala e anga i aku miska o isi aku ongo le whapea mai o foreign ministers au ka ko ia lau mangi ngor ka kalonga o ke lo foi o se kulanga foi e kisila i lau fionga le lilo ia vakule i de kako a polo kalame. O ale au ke kulkulia, au mai i le kulanga o le lako policy, o lo define ai le foreign minister le lunga le lako policy e kau mai. I au ma keiminge li au mai a. Ia au nga kulo le a faise fufuanga le a taua ma le whafonga le tunu. E i se whiupanga inga fo i ma le Minister of Transport in New Zealand. O ke fia kalangoa sa o iai i kulanga whapea. E tau fo i onga la ko i le vāpera o malo e lua. I le onga marie i le whainga le kau au mai i. Ia peo le kulanga ngā le atau. Ka kalangoa mga whasoa mi tau kura. Mea o te tunu fo i tau na awhia o tau i lalo o le vaenga le o le foreign minister. Foreign minister is because o le tau te malanga atu. Le whaua umana le screening o taui. O le mea o te ofo ai. Be whaape i. Ona toi longo atu o a le ua iloa o le vi, o le whaka lea. O le directive lea. O te iloa e le i whaonga ina. E le i tilo i ala lau te iloa. Wa live on in place le mele nei. Was furumon tupu tau sanga. Talo na whaavai le afo le directive lea mai le kapineta i lau whio. Sao le lei. A foi la penga o whai aku ngā mako on board loa i le whainga malo i le lua whedo sutas. E le ai i mako maranga uma i a whare malo i le ai ma se malanga ngā whapea ngā kousu ai ka ko minska i le security check lea. E rei mga mako o koe kamai kako kamai whale o whalen kako i ai maksawani mai mako o ngol valere. E le ai ma se mea ngā whaia ngā kaini. O le si tūta ua a le ataua sa o mangaku ai pe a whapea o le policy le enforce mai e le agent e New Zealand. O le fesidi. O le ale mea sa ngā lako alau ai le vaale e New Zealand e alu ese ma le airport. Ai le isi akia. Ta konko e mai lana. Pe a whapea sa kaulanga koe o e koe a fio mai whafo le whonga whakalai ma le fionga ile te mai Chinese ta. Pe a whapea o laenga ngau i le policy lea. Whapea mai o le policy lea ka kau o ngā muri ka i ai minska ma le whonga whakalai ma le si vaenga o le Kamsingo City a Samoa. Saka kama kau fit va au le va. Absolutely. Ia ale le walu ale va. Ia nga bakrolo yo.
O le mako kalangonga wa sa fa kali foi la le il fon kalai mal mis kasi o si de o la le menga kupu yang al power kala o vesiringi ai fo la ko po ai nga li fo ele o security pula benga screen la o la kali o le nga follow la o el process masang ya Samoa yang ko pa la o o le mena lo ke fa ya ko ai le liki la le information ngai e liki ko ingai longa power ga kai mo ngai lo inga mele pa fa pe o contacting you si le if cd foi o i le speaker mal miska penga screen la o ngal pule ngai e New Zealand ale o fa yo o ko mo liki a ko information ngai ko le media ai pe o fa ya ku ale atua o me ngai o malai va ledi o mea mua lea o nga pui ia iai whakawhainga luenga informations o le safety o ka ngaka ia wheo i runga valeti. O le si vai ngata ua leo te whiwhai atu e lau whiunga le Insta. Pe aia toi tanga ima sila ia i tula whono ia tāwa vai lava tula whono le malo i le malo. Government to government directives ai le o le mea lea o le airline i le directive ale malo. E tawa o le director la tawia o le airline policies to another airline policy. Exactly. O le mea ia nga, e whia ngai ala ko ma tau valele ma la tau mewa. Ia, ma kako airline le Samoa Airways. O ko inga levo ngai ka alo mai la ko, awa mangkua fo, o airlines uma. E nga ia ku ia kia u malu ofisa pe afa pe mga omia pe mika e fewa ia lelo ke fa ia ku ia i o le paunga o le e li pe o mai umanga i kia u ia fa ngomea nga as a civil aviation minister an bero o kawa ia ku pe aso po lunga kula ngai de ka ngo oi ia rera o sa waso po ko mal minska civil aviation ai fanga i lunga isi va nga isi minska male fionga fong talai o le three pillars nga kai ka io o ta kolo sama o fa yara singa makuya ia male mera nga ia ire ka fia o ka fia singa fa ko ise mai i fong kalai male a foi male fionga miska ili o maka upua ia savea nga o le screening it's a very simple process pa alu ya foi ia fio mai pa alo wa ako o le x-ray ia e sau ai fai ko foi lele wa vaku si fasila au foi lele con e kulalo au kafa o lalo me va penga Madia ia o mana ia iri se mea whainga ka foi lea ia au pe o se mea foi lea maku ia ngi mea masalo tangata ia na whaia na likido iai ai se tangata nga liki e ia o so e roma fe ia whanga i roma kuwa e lua nga ia nga sau o nga o le wo whaasa pasui mai roma mea ia Pio nga le wo karangoa ko ia uia. Malo. Yeah. Field aviation field. We have our own language. We have our terms o mo makikalangoa inga ia fainga kanga lama fafo mai o au fainga renga. Malo. O nga kitiro la i me pesa kanga kau hinta. Ia e fanga kai ngalo famkalanga le tau e kula ia mleva. Tele ambe mani u te fita le noai o le so i lau fionga le minsta sa e tapu ai fo i whaiva o le tawhatolu mai la tau sa langolangoina o ana nafi ia na whamanui nai le wharetua o fui maono a tupua ia le tinao le li iloia ia tosi ma tawhanga maualona si tseni ana nafi ta wala mai le tatou fingaunga ia ma le toina sau ia masoe whaatali maua fo ia nafi lona ia ma le toina o Iosefa mai ngatai vai
tolu mua lava le nā e lau whionga le Minstars, tala whiwhi e tawalunga i ai le tā talanuanga le nei aso. Ua tau lau o le wha moe, and it is working. Ioe. Na wha pēr ai o le a umi fo le. Ai wa ai e. Ele i leva. Ia wha awhetai le atua. Ia. Na whatu i lau whionga e tawalunga mai. E tasi ala u whamtalanga a le ataua ma le whaafonga foi o le komiti ma e sa whita i tunga le tamo whainga citizen. Vi ia le li. Ie lava. Ma lo lava ka wakai. Ia o ka ko mo fo ile nga nga fia. Ie lava. Ia ai pa umangal ka. Ia. Se whamtalanga le ataua. O le aso tofi de sa umalanga isa wa. Madi. O se whonga ko e Samoa. E wha vai sua vai e le motele se la fai sa o wale tala. Mali. O le vai momo le vai o sa taua. Papa sa taua. Ia sa matou whalongolongo. Ia sa taua o papa. E foi la tūlanga foi lea o le au ilunga o le sua vai. Ia la fo e ima ko masingi ngā alofa koe sa Maria ngale lei foi le fionga ia se ulupe Michelle McDonald's. Ia o ia sa whafkeikere ak fo i le fionga le whatua. Ia mako se mai a opo o le mea fo ia e kasi le fo ua ia ingi ia kulanga whapenga mako se mai mngasi. Whawhetai. Uskala e whakatoa ki nga e le atau sa whakingo e moktere se la whai ale a mako wanga ilo ingi i tu mua. Ia. Vi ia le li i le lei mai i fuafuanga fo ia tato malo. Ia o le fo i ua fia ia nga i o kako i kumalo i e moktere se la whai ale a fo ia mako whasanga kumako e whapenga fo ingi i tu mua. Ia e whafkai mo le amangoa o ka whasoa i fo i mata uporo o pelelei soroilo ke ki ma faufongo. Ia a tonu e au ngā ia mo le mana. Ai whafkai kele mo le avanoa. Whaftai. Ia. Ia tau alofa atu. Alofa tele atu. Alofa po i tapua inga Samoa. Alanga lua sila mai wa levanga ula e ile la e lusu fai kula. E lo pala u. Lango ko ngofonge o ka polo kala. Ale ya uma ilo e kule le fasu valu kula ale. Ai lo fat. Fa mana tu mai ile au no nei ia fa pe fo ta por kalambe ta te felo e pe man tu fo ko ke la kule am ngolo va molo. Le o ke la ku piki o ka o skadia le o mai. Ya malo fa ta u tele. Fa ta lo fionga mo le to fa. Ia whaamanuia fwoi ma pui le tua i le whetalo loa i tiute ma whaiva. Manuia sa pati e tai au. Alof tele soi fua mai manuia. Ia le nā Samoa o tātou se e le tātou malolonga. Ia o na tātou fwoi mai lea whaise tala muli. Ia o na tātou tau mawai e lea i le nei astonai i na wato e 5 minute o na tāle o le tū la e 5. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangate le aso suma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai i le 5 Great South Road Manukau. Be vala au mai i le 2 ono wha. 2 ono wha mo soua panoa i le Shine Dental. Tala falava Samoa o whainei o eni ma le tato whare tā vale la wiloa o le car for you. A whailava ta sa ilisa ta vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe flaso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So whasei fua. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malamalama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai na tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni.
E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe e whaamalo si au ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi I o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video I lupenga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tamawhainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se I le aso lavanana I le se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga I lunga lupenga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota mai le ofisa I le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau. Mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. In this update, Canterbury remains in a restricted fire season and is experiencing a dry, windy start to the weekend. Met Service has just lifted a strong wind watch for the Canterbury High Country, where northwesterly winds have edged towards gale force in exposed places. Meteorologist Surprise Mashongo says it would be very hard to control or contain fires that break out in these conditions. He says today's winds will ease back from here on. A reminder that the need for blood and plasma continues over Christmas. The New Zealand Blood Service is urging people to give the gift of life and fill one of the tens of thousands of appointments they need to meet demand over the holiday season. National Marketing and Communications Manager Shane Paramore says summer is a challenging time to meet supply for blood and blood products. If people are going to go away, we'd really like them just to think a little bit about making a donation either before or, if they can't do it before, just after. The Blood Service has teamed up with Auckland Museum to host the inaugural Bloodsuckers Blood Drive today. The work of former Otago University senior leaders has been recognised at today's graduation through prestigious academic awards. Stephen Higgs and Professor Helen Nicholson have both been awarded an honorary Doctor of Laws for their 12 and 24 years of work, including as Chancellor and Acting Vice-Chancellor. Current Chancellor Tris Oakley says their service extends beyond just the university. It's such an important institution inside Dunedin. The leadership that they have delivered is significant,
Otago contributes in so many ways. A British vicar has apologised after telling children Santa Claus is not real. During a talk about the Nativity, Reverend Dr. Paul Chamberlain told children at a school in Hampshire their parents were the ones eating the cookies they leave out for Santa on Christmas Eve. One parent says many children started crying and the vicar has ruined a large part of their Christmas. Dr. Chamberlain now says his remarks were an error of judgment. That's news. In sport, Kane Williamson's joined the two opening batters in the stands after being dismissed for 44 after tea on day one of the third cricket test with England. Williamson played the ball onto his own stumps in Hamilton, joining Tom Latham, 63, and Will Young, 42, in being dismissed. Latham and Young put on 105 for the first wicket at Seddon Park. A short time ago, the Black Caps were 193 for 4. The Wellington Phoenix men are just starting at home against MacArthur FC as the Phoenix aim to return to winning ways and bolster their playoffs chances. Last weekend's loss to Auckland FC saw the Phoenix move to 5th on the A-League football ladder. A strong finish to their opening round has reigning champions Lydia Ko and Jason Day sitting 4 shots off the lead at the Grant Thornton Invitational in Florida. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Lo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Olo e whafonga le tautua mo oe le si whonga Samoa, le Radio Samoa, sifuru lima i watolu a mo i au kilani. Ia, ma le ia tau sa vea. Ile nei fo i e au wauli. O le aso tona i le tātou porkalambe. O le Tanoa Ava i te maua i le sao. Leo ua whio mai i le mauta nei. Ia, sa tasi fo i o uso. O la umalo whaaloa lungia le ngā. Tuna matia, junior vai lua. Ia, le tautau whailo i le whaafonga le atunu. Ia le neifo i te mali ia po le neifo i uso e tusa malana tāleni. O lo whaafia ai ia le atunu. I le kata le nā. Ia e pepese e fo i o lawa le tupulanga televou. Ia wala tau fia. I whaonga ina fo i porkalame a tabaiti. Whaatalofa ma le nganga whaaloalo. I lau fionga. Ia po oe fo i o le uso vai atu o taurangi po ia mamamalu. Nu atu, ta oto atu, ia aia whio mai e le Tanoa Ava. Wa mai ona ava mua le tua, tau te fo i seipu i malo o tuna i atu, e baise le fionga le minstam. Ia olo fiti a fōle a taua wa ai. Ia a leo e whio mai le mauta, a lole soifu o manuia. Whakalofa koe, ia, i rau fionga sa vea, ia, ia ngai kere ia suafo ufa suafa i ala u fionga ia nga ufa peria ia kakalango ia fa le uso o le fa kalo fo ia sa mo fa pengao nga fa fonga ia masira mai mo fo i lungo le ala aka ia malingi fo i ala leo fa sala la o sidi nga la wi lo ia ngiu sila ngai ia e fa kalo fa i paanga o malava ia ai o pa ia masama fainga ka ia e pia nga a saungo ia sabea ngai kula le aso ia e le ma faionga mako ko su ia pe fa popo se yoka e pe on fa mai ko inga e ngo fa pe ia ngo aku e le fale o polu ia o le la ko fa ku ai nga kausi le ia ai e fa fenga nga kaulangi ngai so se kafa ia mai so se fa ka fai kaulanga ia e o folo fa ka lo fa ku mai mo nga ke le se ia pa ia le fa nga wiki ia whakalofa nge fiafi. Ia, malole soi fo manuia whaaftai fo i. Ua moole ava noa tā te whailoa i ai. Ia le ngata fo i lea. O se whaamoemoe o lela tau sa o lava i ai. I le whaamoemoe lea o lo loma nei. I le a fiafia na nei. Sao noa ua loa na tā pena mai le whaamoemoe le mai si fui o tātou uso pepese. Ia, sa vepio ngai sa ngori nge fiafio. E leo se whaamoemoe nga ke iwa whai. Ia, o wa ue kasi ale show kausanga sa vea. Nā dira. Ia, e le whaka ngā whaia fo ka penganga. Ia, ua keling isi o uso pepese. Ia, ua kumaile kau au.
ia o le a faia se whaafiafianga kele, ia o le whaafiafianga lava leo kirisimasi. Ia o wae, e whaisi ko kele o alo pepese o le a whapenga, ia e makua foi toina, ia tolu manave misiruki ia o le a whapenau na iai, ia whapenga foi ia sunga ia whaipa ua ia kopo, ia o nisi la foi, al whai o mai Samoa, ia o nisi o alo pepese o le alem whaiong o kōlau lauinga o maku ai, o le a sida ia i le whiawhingei, ia i le Paradise Night Club, ia luas fulkala le ulu, ia se fulkala le sapa ua umanga keu i ke unga maka ngofie, ua iei male oka ua kāpenga inga, ia awala val kako mafukanga ngei fiafi, ia o se awala fu i koe whaafukai e kuai, ia i paanga ma ua umalava ma ainga, ia o le fuua lama whai ure ngei kausanga sa kako savalia, ia sa kau makere eke pe kua mangia, ia o leo le a kako wanga ia koe wha manga kure kirisimasi, ia kako whaafukai e le kua, ia o inga iru kalu kako ke au lia sa vea ia le ngei kuaso. Moni au i le sauranga tuna matia, o le tāua, o le tātou tūlae, tu vai mai i le whai unga foi, o le leitau sanga, ia mesa le kirisimasi, so se mea lama, e tawana iso na tawalunga. Sa le nei. Ia, se ava noa le lei foi, o mai ei o tātou ainga, o wome masani tātou te fia whatas, ia, whailo le no whanga lea, toi whamanatu pea. O la e tō tele disi o lo whalongolonga mai. O la e suka se mea anga i ei nānei. Ia, sa o le leisa ve. Ia, e kere misia, kaulanga whaakau i o Tara, Paradise Night Club, o le amako whaafifi aku, mai lava i le Iva, se ia pa ia le kulako. A whai lava e kako ke fia ku lava ma. Ia u kako whai asai lava sa vea. E kilingi whaafiafianga e se wa kāpenga inga. Ia ele uso, ia ele ngaka ile ua ia ili whaapo konga ka o le ainga musika. Ia o ngai alo fo ia ua mawhai o ngā kūwhaakasia. Ia o alo pepese. Ia e aki ngā e fo i le lākou kārengi. Ia o le ngala o i lākou uma ia o kāpenga inga. Ele o ska mai whaamoe moe. O le pāki kere o kirisimasi sa vea. Ia mai le ngata fo le nā. Ia toi wala au ma whaino le whangatia. I nai o tau ainga. O nu umawhio anga. Ia e ngata wale na oi, e la foi nu o le tina o le ainga la tau i o lai fi o tui, e mai mō ma tapua i o whaiva. Ia me se isi o tātou uso, o lo aia wha fifia nā nei, mal me fifia, a wā o le vai aso lea na se ma vai atu nei. Ia, sa mātutu whatasi e lava mo le tā uso matua, i to ina le sunga e tonu ma nambe, nisi ni sua, mo le sunga fo i a sua. E le whaafoi no le porkalame fo, le whaatutua i le atua sa mo uatasi. I le ato angolo na wha tausanga. E le whaalonga mei. E o mai le teimile nei o le ae wha i ale leo ne. I le anu le aso atoa o tu i pala i le porkalame. Ia e whailo na i o tātou no o mawhio anga na i o tātou ainga wha mole tu mati. Ea wha pefo i o maua mai, ia o wale a inga maalisi resi wha poko konga i siri o ngā maalosi malangolango. Ia o so se maalisi o wha penga o ngā maualangi wha sararaunga. Ia kako wewa. Ia e langolango fo ia wha moe. Ia o le au waa, ia o vai moso o loko whanga o le pā. Ia e kele ia o fo ingale ia o ki ngā o ka maiki o le whangari, ia o le sale rolonga, o le maoka, ia makulanga o mawhapenga. Ia e pe o le karakala le ngā, ia awhio mai, a inga kako fia i le po angangei, a maka i le iwa, se ia pa ia le kulai kolu le waweau. Ia o kako wale ngā, i kele fo ingisi o alo pepese, o le asua kungangei le o ilunga o le lisi. Ai o le awhapenganga lulu a au ia ma langi inga fo ia ngi whaafiafianga. Ia walo o fio aku ma kalako a au i le poanga ngei. Ia, le lei. O le a tātou o e tāle pese le ale tāu so le lope ke ua kifa kungangi, mo kifa kua i whakasi mai. O le a la le tā se pese le fionga i a tuna matia. Ai o le a tātou whaaloalo i tātama mātutua i wale ute whaalongo tue o tuna nei. Le fionga i le aloli i angalu male mana
te nauri. Ia, o ka mako. Ia, ka mako, uma i toi maua i o maluki. Ia, wale aunga. Ia, wale aunga. Alofa maile tuanga le lei, wha moe na nei. O te loa lama e mo se teimi a whea tu fo i lango atu i lo wha moe. Wa loa fo i le tātou mawhutanga o lai wha fonga mai Samoa. Lango ina isi fo i uso musika ia le wha moe. Upu muri mai lau fionga, ia, tona tātou mawai ei lea, mai whalot. Whaaptaisa vea mo le ngeia vangoa ua mako maua. Ia, mamoli ai fo i le whaafikai le Radio Samoa, ma le ngeia au nganga, ia u whaape ngao ngā longa pui ali i eide mamanu le akungu, u whaalau ilo fo i kālengi alo ma kam whaangau. Ia, mako ke whaape a koe fo i le whaafonga anga alo ka akungu pele Samoa. Ia, le ase upu o whaale kongu, ma la avale, ia fo i mai o mako kangaka whakauwa, ia e makua kui ngā, ia e manga loingi o mako whaale kongu, ia o le anga ia kui le kirisimasi ma le kausang fau, ia i wha mangu ia ngā le kua, ia maua e lo kākua kongu, ia mai lava i kua singa, ia se ia pa ia le whanga wiki, ia maua se kirisimasi fia, ma se kausang fau manguia, i le whakasi mai o le kua, ma le kākua kongu, ia, lau fionga sa vea, ia whapengao ngā maua pēa nau kua whawha lea kua. Ia awa ia le longa puia lii, ia malau kauku o lo whapengao ngā kaukua ingai pēa, lo kākou kungu ia i mea ngei o whaasara launga, ia maso se au nganga o whapengao ko kofi ei oe lea kua, ia e ke kaukua mau au ngai, ia o sa mako whamgalanga lea, ia manguia kele koe kaimi o koe o ngia fia. O lofa maile tā uso ia... Filippo Pinati Williams mai Adelaide ma whamanuia mai a te oe vai lua ma le tātou whamamoe nā nei alof ke lea kule uso o le pesen nei o le toi ina o le maa uso matua ma tuno matia a junior vai lua le uso sua tolu manawe misiluki ua upolonga ile lo fostasio taba pese ia, ole ai sila fo i ai, i le poa na nei, ia, e tau mawai ai, ia ma ofo alo fatu, ma whamanuia le tua, i le whamoe le fiafia na nei, i lau sunga le li pese.
e fesoa soani e momoli ai I tai le langi I le nuu o au angelu pa ia I le langi malangi ai o pese fa ape o manu lele e fia fia ia so e tele ma fa angalo ai lo upolonga ia te oi le pele ma fa angalo ai lo upolonga ia te oi le pele ma fa angalo ai lo upolonga ia te oi le pele E o le rā se tasi o li pese I le fiafia nā nei le sunga tolu mana ve misilu ki sua I le taulanga whātau I o Tara, le Paradise, I le fiafia nā nei. Ia o nā tāwalunga atuai lea I se whaamui moe le nā ole uso ia Junior, ia po o tuna matia Junior Vailua I le fiafia nā nei, whaavifianga le nā kilisi masi ma le tausanga fau, to o tele le au pepese, le alango sua iai ia ma telefo I mana o tātou wō ma paanga tō tino ia o le a fiotu iai lango sua fo I le wha moe le fiafia nā nei o le tawalunga lao mea umalawa o le vai aso lea aso luas fulma le tolu o le asonga fua pa u iai o le corporate dinner le na ia o le a poto ai Samoa I le mauta Samoa ai oi I le isau tickets Manatua, ia, sa tasi le ticket, es fulu tangata malanga mai ai, e afe lua se lau le ticket. Lela, ua maua fo I ma tickets, individual tickets, ia po ticket tai tasi fo lea, se lau lua se fulu ta la. All you can eat and all you can drink and dance away tonight, that night. I le po lea songa fua, whaafifia fo ia le atau sa vea mana wo, ia, ma mawai fo I le nganga whaaftai. Wa umma ngā luenga, o le nei tau sanga vai sau tickets bala au I le tātou te whono. Lua tasi, fitu o fitu, iwa lua. O lua tasi, fitu o fitu, iwa lua. Ia mo le wha na oe ne I e nofu no fo I mai. Seo ka I le anga fo I le ai ngi tickets So le mea tātou te o tātou tā whawhau mai vāni. I le aso lua sifun mali tolu na e tāle tū lai whā. I le fiafi. Ia, wa kako ngā pāsi a kako wāmio. Ia le aso tātou te fia ma whaftai I le tua. Wa mawai atu le nei tau sanga o āfutia ma mea sa whetoi ai I le savali. Ia, le nā ua tau nuu. Lau o le wha moe, ia, mana tua le tātou numera na le te whono, o lea o te tala mai tickets te tō tasi mo I latou. O le ticket le na, ia, aiwa lau telefoni lea, wala awa le te whono, a wā ia sau ticket, te ioe, ule te ticket ia. O lua tasi, fitu o fitu, iwa lua. A leo le nawa lau maile atou sa bea. I sau ticket. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia ma wane, ngalo. Poponga ingisi mea. A ilau vai leola. Anga I atu, all numerous Fumatolu, Lappington Road. I Otara, Maunta, o le fionga. I le sao li tuala tau wātau pa utino ma le whalitui a peka ia ma lai ngā li ngā nā o mahasani le tātou utino I le tātou whaleo loa le nā ma le tātou marketi le nā lua sifur ma le lua Templeton Place I nai Glendon a manu rewa ia o lo I le tua whine a nive malia ia ma le tamaitai I mareta sa wanga tātou le liuma I le tasi market le nā le tonu o le tauranga whatau I mangele ia e tawalunga o lesi tātou whalelo. Whaftai atu to le fōa, whaasina ia whapea fōi ia le uso e whaolatane. Peter Silva, ia ma le ahu nanga fōi ia le tātou whalelo le na le tasi market I mangele. Ma le numera tasi, Triangle Road,
Massey I au kilani sifo le Grand Market sa I mo ina ia le tātou Tasi Market ia nala ua suilingua a olo mauai pea ia le tātou vai ole ola ale ia me le wala umaraka vai ovo ia anga leile tu e lunga le aratile nei aso panuia le wha moe ma le show o le afiafia na nei e le sunga ia tuna matia Junior vai lua ma uto uma o tātou uso pepese o le a whaafifia ai I le afiafia na nei le ngata po I lea to e whaamudi atu le ato ango le iwa se fulu tausanga o le tamamatua o le tātou ainga I le fionga le swafa le malu faiva Avia e Sarah I le taulanga whaatau ia po le aifo o Keriso I Christchurch. We are telling happy birthday and many more happy returns. Ia whapena fo I ona alofa tuai I le whaletua, le tina ia me sepa ma le whanau. Ai o le pese o le kilisi masi ale ia tau sa vea. Whamanuia ia te. O e whamangalo se leo le wauna neiva yaso atoa. Whafo I mai upu ia sa vea. Ai alu o e male manuia ma le fifia. Ia tele le nei e fiafi. Ia whamanuia le atua. E tiu te mawhaiva o tutoe. Ma le sa pati le aso te au. Moli atu ai mo
alofa o le afionga ia sapea pe se tata ma le langi le ua ia li au Hamilton la vea whaamanuia atu ai le te visi masi ma le tausanga fo au na pa ia le atua i so se fata whaita ranga e afionga i le au malu le malo le masiofo afionga i le li pāle mia ma le whalatua le pa ia mawalunga le kāpeneta ma le pāle meni o Samoa o ainga o au me mai le sunga i le Samoa to ato si mali toa ma sa mali toa e tapo inga na yo mato matua peleina tanga loa matua talo la pea se loa li sona ma le uwa ia li i whapana uso matua whawhini ia manu ia tele le kerisi masi ma le tau samfo soifua lauto au auna se yuli Hawaii Albert la pea La mona le alofa Fofonga fia faola totonga Lola lele e peye pupula Tau moto maya ilo umorenga Sauna maya lo leo malu Fai malai le malulu Avea malangolo mafana fana Wala o ilo uanganga Oh falling up o seata Fananau iai o unei mata Fai oe maso ama upaanga Momo o iai o teine matama Sauna maya lo leo malu E fai malai le malulu Avea malangolo mafana fana Wala o ilo uanganga Na yo winga o te tiwai Peise angelo ila uva ai Se mama ilo lima se fa amau Le lo fa mo oi e fa amfadau Sauna maya lo leo malu E fai malai le malulu Avea malangolo mafana fana Wala o ilo uanganga Sauna maya lo
la la